abekiye Sitane mana dwala amana do chena muso benina ujebekiye Sitane mana dwala amana do balima fula benina ujebekiye Sitane mana dwala amana do jamana fula benina ujebekiye Sitane mana dwala kaba Burahima sitane mana dwala kaba Jabi chen Sitane mana dwala kaba Bale sitane mana dwala kaba abekiye Sitane mana dwala Ukoro edabali juguduna na ubakiye Sitane mana dwala Ukoro enyogongo ni nyoduna na ubakiye Sitane mana dwala Ukoro enyogonfaga duna na ubakiye Sitane mana dwala kaba Mama sitane mana dwala kaba Jabi chen Sitane mana dwala kaba Bale sitane mana dwala kaba abekiye Sitane mana dwala amana do bade madama benina ujebekiye Sitane mana dwala amana do sinama fula benina ujebekiye Sitane mana dwala kaba bato ma sitane mana dwala kaba ajabi chen Sitane mana dwala kaba Bale sitane mana dwala kaba abekiye Sitane mana dwala kaba Mbalema ubuli sai mana dwala kaba abachen Sitane mana dwala kaba Bale sitane mana dwala kaba abekiye ala kana shitana dwala ala kan kisi atoroma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ambal ma rajonya ta'ala men jama'u assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amba Allah subhanahu wa ta'ala tanto kala walin man doka barka da masanye ka kishini nema ko nyine afa ko ka dan fon kuti ga no lakra muhammad alayhi salatu wassalam anaka sahaba wa anaka sudumbe wa ani mo no e kira kan tasala nyima yimna ka tagama fe fota salki amma joduma alaka ambe fra o jamaka ne bade la men kelaw aw solembe awra ka radio de la no ya radio nyeta wal ma nyeta radio asiro benembe sabalibuma commune duruna na bamako district kono abata 103.3 MHz ga afa radio la Dieu joba sanfɛ an bɛ sɔrɔ www.radionyeta.net fɛnɛ kan badenw ni an selen yan ka kɛnɛ kan ɲɔgɔn bilasira ani ɲɔgɔn ladi hakilina ɲuman di ɲɔgɔn ma gɛlɛya ko minnu b'an kan gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw ni ɲɔgɔn faamubaliya minnu bɛ yen a belebele o ye furu ɲɔgɔnya ye sigiɲɔgɔnyaw b'a la balimayaw b'a la baarakɛɲɔgɔnyaw b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw caman ni fɛn min kɛra n'a gɛlɛyara hakiliw ma ka se ka a ɲɛfɔ karamɔgɔ ye o ka se bilasiralikan ɲuman di ma o kɛnɛ o bɛ sigi aw ye dimanche donyaw fɛ ni nɛgɛ kaɲa 21 n'o tɛmɛna ni miniti 30 ye an karamɔgɔw bɛ se kumaso kɔnɔ i n'a fɔ an karamɔgɔ alusaz hudu kɔnɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ alusaz abdulayi koyita i n'a fɔ an karamɔgɔ alusaz usmanu sale aw denkɛ n'a balimakɛ muhamad tarawele ale bɛ kɛ u kɛrɛfɛ ka fara an ka technicienw kan ne yɛrɛ fa tɔgɔma cɛkɔrɔba ɲuman alhaji bakari tarawele ale de bɛ nɛgɛ karafila bi ni ala sɔnna ma donc a bɛ n'a fɔ bi an n'an denkɛ de bɛ kumaso kɔnɔ yan bi an tarawelelakaw ani an den usaz hudu kɔnɛ yanni karamɔgɔ tɔw ka don kɛnɛ kan inshallah o kuma an bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan cɛw ni musow denmisɛn ani maakɔrɔbaw région kelen o kelen ni arajo bɛ yen nɔ ni o bɛ ka nin kumakan in tɛmɛ a fɛ yen sisan walasa u ka auditeurs ka se ka nin mɛn an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bakurunba foli la ni ala sɔnna waati natɔw la an ka don kumaw la k'u détailler inshallah k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala min ye bɛnsematigi ye ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw ani an ka kɛta kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na alusad hud assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة تقدم إذاعة نيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالي ما سلموا amunye raduna talame bagawiye amuna kanu nyogonya okara dunya yoro yoro che fram soka dem se fram makorobaka
o bela jelen folin ko fe ni islamia ka foli kan mai amba foko an klina herela wala kan shi herela alaka sawi mankai alaka limenas batelen dama alaka fara joymonka alaka fara kishijonka alaka hereka bela jelen alaka mbeskoro ke aljanna ame do ke me samia damno la alaka samia ja alaka jidi akono jimi abanga senefon balokanya abanga bagaw fana balokanya be baju fa kasrona makani toroy o keleno hejita watu seleno ame do ke alaka adu bela jelen gere segala alaka so manke be mamu masro folo alaka so manke be o mununga labon so teleno alaka ta herela ka usri herela ka batoko bulu hajjul mabruri o chugo kelen fanana nanga jamana bi la halamuna amako be do chamana mabe ne ko be nusonja be kamana gankando me rodola be ko doya ni ngela no be me do de kala ala ko fal herela ala ka hati mandi nyamogoma ka hati mandi komogoma ka nyom famundo beni nyonche ka jamana kishi balawni fitna ni ngene juga bela jelema ko fe furu chama sirila wa me dimasho dimamaro futuma de besri o furumunu sirila me do ka ala ka barka da bela jelena ala ka beni kuma jobe ala ka beni shuba ala ka ben sol mombe akaramu sirila biwo munu sirila ka temao furu kura furu koroleu ala ka bega furu barka mawi o kelen fana nal same do ke mamunu be no ka furu ko gilalenu cela wali musula ala ka furu mandi abela jelema wa mun fana be no ka furu keleno nga gelaba kono ala ka gelen fali herani beni nyo famuna munun tani bembala ame do kala ka do furo ka benga ka do furo ka hereka mu yanga kuma nyebla do kun temelena ambaraka kuma dengo la halaka ambado ka foche chama be ulu be o muso toro muna muso kono bara soro imma kono bara tule me nyona de jodo be soro wa fote de refe bo ebe muso ta kelen flash da fote de fe o te famia anga kuma bolila o kan do kun temele na bita fana munye ko fa la de kan kanya alhamdulillah na ya fo mawka de ni o yetien mais do fana galla do de anga hakki toro la se do fana ka ke ai alar de ko anga de chamaini sama ko anga de chama ba wuru ka bonjon ka ama ko fote de nona o ka kena ko o tale kasra o ka kalanko o tale kasra o ka fere boko tale kasra ni bayre mun karo ni bama mun kare o fana ko tele anga do cheno sheda jenna ka fuka anga de soro mais deun ngotali e wajibi e mu e faide o wajibi de eka ka klitola wajibi de ka klitola wa deun ngakala de na farako e ga deun wulu ka bonyo ka e makoto kala mona e na makoto parce que fanta ko te o de ngala moni fanta ko te nyonga sala fanta den chama be o lure la moto ka be gatna fanti ki den chama ka fanti ki de tara o lure de no kala mere wa ko kale fanti ki da te kala nge wal ma be juma be kata ana min fodron fanti ki den ko fanta den ko munyi ninu ay den lamo ka be den ficini den te ka fanta ya do ka be den ficini ate ka fanti ga do koy ka be den ficini nu e de be fa ka munyi e be chesro de la ate ka fanta ya do ate ka fanti ga do ate ka fo do den wani mbulu fem be se bale masai den bodi wa e de be den lamo ni ala koy ka den lamo ni tien foi mais ka kete dron ibo wolo ka bolon ka imakoto ka lamona imakoto ka foila hatta kibra do be so mamu no be ke Europe jamana kan ka fo do bi ale koni makobe ka deun chama soro ka waru medi dew ngoro ale bo warta dura bana deun te lamo kanya deun te ta kala rola wa de nun te dado ngoy make ole lebe ka fo ka fo ko anga mo ka deun ko chama be ke ya drogi taraw ni sumbaw ni delenkaw ni fonyo o mali akodi e la mona tugo mona ni ala fere tara tuga fe tara fayinina mais dew bangara tuga fe tugo ko ta fo dame tola o ko da ko boro tola o ko da ko dina tola kan alamo no da ko kan alamo no ka dinai kan alamo e sraga na fano nye sumo ni kan alamo fraga na fano nye e o kan fanya mawere dan ana mon fodron denko amase aka kele ke awni nyonche parce que ni den sur les teliala amane gele do ni nyonche na sur les semana
a bɛ ni gɛlɛya ye dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ale bɛ muso lasiritɔ n'a muso ye kɔnɔ sɔrɔ a b'a kɛlɛ o cɛw la mun n'a ye kɔnɔ sɔrɔ a bɛ ka planning ta fo k'a yɛrɛ bana docteur ko k'a yɛrɛ donc olu gɛlɛyaw bɛ yen bon dɔw fana bɛ fara ale fana bɛ muso kɛlɛ yani munadenw tɛ tugu ɲɔgɔn na bon n'a tugura ɲɔgɔn na fana o ye tiɲɛ mais a ka lamɔ dɛ kungo b'a la lahara don na den ninnu minɛ cogo ɲuman a bɛ e kunnaja duniya a bɛ e kunnaja lahara mais ne mako bɔ denw na den cɛyala dɔgɔyala o ka lamɔ ko ɲuman na an ka bi kuma tun bɛ o de kan ka hakililajigi ko yɔrɔ in na mais o lamɔ ko ɲuman bɛ sɔrɔ mun na ba ni fa aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔw kana jira den na k'a fɔ ko den ko ka di ale de ye ka tɛmɛ bangebaga dɔ in kan o ye filiba de ye ni fa y'a jira den na ko den ka d'ale ka tɛmɛ ba kan walima ba de b'a jira den na den ka d'ale ka tɛmɛ fa kan bon olu mun filɛ nin ye aw bɛ du ci ka sɔrɔ aw t'a kalama nka bɛɛ ka den lamɔ a ka bangebaga bɛɛ dɔn aw fila ka ɲɔgɔn faamuya hɛrɛ b'o de la wa inshallah taala denw bɛ aw nafa k'aw to balo la u b'aw nafa aw salen o bɛ kɛ alamɔgɔ ye o bɛ dugawu k'a ye o bɛ sarakati bɔ a ye k'aw to kaburu kɔnɔ nka n'o ma lamɔ ko ɲuman na u bɛ dusu kasi diya na e salo o bɛ danga wa n'o ma kungo min se ma kaburu kɔnɔ o t'o hɛrɛ lase ma abada donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ den ala ka barikaman di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ minnu bolo ala ka barika don o denw na o ye minnu dusu ka siri mɛnɛ o denw ye ala k'a falen dusu suma na wa aw kana denw danga i bɛ mun k'a danga ni o kɛ dugawu ye k'a kanda wa ala bɛ ka dugawu minɛ suma den bɛ nafa don dɔ nka ne ka dusukasi to y'a danga ni mun ma fara i ka dusukasi ka fɛn tɛ bɔ a la ala ka hakiliman bɛɛ ma ala k'an bɛɛ sutura hata alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin balma lamɛnni kɛlaw nin tun ye an karamɔgɔkɛ Al-Ustaz Hudu Kɔnɛ a ka bilasiralikan ɲumanw n b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ fɛn minnu bɔlen filɛ a da kɔnɔ nin kuma nɔrɔlen ninnu ala ka don an dusukun na k'an dusukun nɔrɔ n'a ye an y'a lamɛn cogo min na a baara kɛli ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ye an karamɔgɔkɛ yɛrɛ ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di ani an bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma ne y'o tɛmɛna ka bɔ yen an karamɔgɔ Sheikh Abdallah Koyita Alaji Maɲame de hali n'aw famana ma nin kumaso in kɔnɔ k'a sababu kɛ a kun taara dugutagaw kun donna ko senkɔrɔ kongotagaw ni gabɔntagaw bɛɛ lajɛlen kɔ bɛ a kuma butigi da yɛrɛ an y'a ka butigi ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye o an y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye yan nɔ awɔ n ko mun n'a fɔra ko butigi dayɛlɛnna n ko mɔgɔw bɛɛ b'a faamu i ka faamu cogo la n ko tiɲɛna butigi kun dayɛlɛnna mais n'a fɔra ko dɔnnibaga ye butigi dayɛlɛ fɛn mɔgɔ baara o baara kɛbaga n'a fɔra k'i y'o baara kɛ yɔrɔ dayɛlɛ min se min na i b'o de dayɛlɛ n ko karamɔgɔ ka butigi tɛ dɔwɛrɛ si ye ala ko min b'a bolo ka taa sigi k'o de yira adamadenw na k'o fɔ mɔgɔw ye donc u k'a faamu k'a fɔ Koyita mana bɔ yan ka taa jamana kɔ kan u b'a dɔn ni min ye yan a bɛ t'o kelen de kɛ yen nɔ an ye misali ta n ko don min na alakira sɔrɔ salama fatulen kɔfɛ ni Abu Hurayra taara mɔgɔw sɔrɔ sugu la k'aw bɛ sugu kɔnɔ yan nɔ ko kira tiɲɛ bɛ ka tila misiri kɔnɔ jama bolila ka na misiri la u nana sɔrɔ nafila selilaw ni zikirukɛlaw de bɛ yen ko nin de ye kira tiɲɛ ye o n tɛ aw hakili la ko wari bɛ tonin bɛ finiw de bɛ o tɛ Sheikh Abdallah ala ye fɛn min d'a ma o ye ala ka diinɛ dɔnni de ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de y'a ka butigi a bɛ min di jama ma an bɛ ala deli ala ka barika don butigi na nka ye kuma dɔw ye n'i ma walawala dɔw hakili bɛ kɛ ko tefere yɔrɔ butigini walima sukaro suma butigini walima o ɲɔgɔnnaw tɛ quoi voilà aw faamuna ayiwa n'ala sɔnna a ma Sheikh Abdallah ko kuma faamuna ayiwa a bɛ kuma tɔ kɔnɔ nin waati la an na kuma da yɛrɛ ma an karamɔgɔkɛ salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd an bɛ Alahu Taala fo ka waleɲuman dɔn ka ɲinɛ fɛ a kan bɛ sababa ma an ka fɔtaw ni kɛtaw ni ŋɛnɛta bɛɛ la ka kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a ko k'a ka belebele ka Abul Qasim Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ ka foli lase yɔrɔjanmaw ani yɔrɔ surumaw Mali kɔnɔna ani Mali kɔ kan ka foli lase an balima bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini masaba ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ bitigi kɔni i y'a fɔ cogo o cogo kuma fɔlɔ nin de ye kuma ye n'o tɛ i mana tafsilatu fɛn o fɛn di a la maaw t'o faamu ka d'a kan n'i y'a yira k'a fɔ ko n bɔra ni mun ye yan n taara o kɛ n n'ale ye kuma fɛ k'a fɔ k'aw bɛ k'an ka jaga kɔnɔ jaga ko kuma ti fɔ dɔɔnin t'a la o bɛ fɔ kɔrɔbɔrɔ bitigi ko de la o tuma o de kun don
d'accord ni nga basi t'a la ni ne y'o fɔ n'o kɛra ayi tiɲɛ kuma wɛrɛ tɛ yen tuguni ayi mɛ kelen dɔrɔn de fara kan ka ɲi ten bi centre islamique kɔnɔ a fɔra k'i bɔra Congo k'i ka mɔgɔw ka fɛn dafa o ma bɔ ne da dɛ ne hakili la o ma bɔ ne da kɔni o ma bɔ i da ayiwa basi nka fɔ kuma i tɛmɛr'o kɛrɛfɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma n'o bɔra ye Cheikh Traoré ayiwa vraiment kɔfɛ mɔgɔw ko ka foli lase nin kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ ma xeyri inchallah Cheikh Hudu Kone ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn a la kosɛbɛ kosɛbɛ ani Usman Sɔlɛ naam ani e yɛrɛ ko ka bɛɛ lajɛlen fɔ yan o ye ne fana fo o y'i fo mashallah émission nin ne ka jate la naam a tɛ lamɛn yan a kɛn bɛ komi kɔfɛ mɔgɔw b'a kalama ka tɛmɛ Bamakɔkaw kan ne ye jate mun ta kɔni parce que an ka nin taali la jamana 2 mɛ dugu 3 de kun don bon Barazan Libreville ni Pointe-Noire a kelen o kelen n'i taara yen a bɛɛ bɛ radio ko ni kalama kuma dɔ la ka tɛmɛ minnu yɛrɛ bɛ yan Allahu akbar kuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ kibaruya dɔ f'an ye ne yɛrɛ kun t'olu dɔn mais u b'olu f'an ye a kelen bɛ komi Qanatu Sunna voilà ne yɛrɛ ka fɛrɛ a émission dɔ ma k'a ye n taalen yen de n taalen yen n'o tɛ ne t'a dɔn ko kun bɛ Sunna TV la yɛrɛ mais i tɛ don du kɔnɔ Gabon k'i bɛ télé wɛrɛ ye yen ko maliyɛn du don walima bamanankan mɛnla du don ni t'u ye ka télé Sunna de lajɛ Congo fana b'o cogo la a bɛɛ de b'a lajɛ dɔw yɛrɛ taara n fo n y'a kuma f'i ye ka tɛmɛ yan Sénégalais de don a taara n fo Gabon k'a ma deli ka n ye mais kabini a ye n ye dɔrɔn min k'a y'a dɔn ko nin ye Sunna TV wajulikɛla dɔ ye ne y'a ɲininka k'i ye maliyɛn ye ko ayi k'ale ye Sénégalais de mais a b'i sigi ka Sunna TV lajɛ ka sɔrɔ a ka bamanankan a kɛlen komi a tɛ bamanankan mɛn yɛrɛ a ye kelen kelen minnu tɔmɔ dɔrɔn a b'i sigi jamana yɛrɛ ɲɛnafin kama a b'a lajɛ quoi bon n'u ye ci don an na ko n'an sera yen an ka foli lase aw fana ka dɔn aw lamɛnlen don mɔgɔ bɛ émission fɛ kosɛbɛ kuma dɔ la aw b'a ka mɔgɔ minnu ka bana furakɛ olu bɛ Bamakɔ yan nka bana 120 bɛ furakɛ o sen fɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ t'o kalama parce que problème kelen o kelen ni da donn'a la yan i bɛ taa sɔrɔ o ɲɔgɔnna 120 bɛ jamana kɔnɔ walima diɲɛ kɔnɔ mais olu da ma s'a ma yan o ma solution sɔrɔ ka kuma fɔ an ye mais da bɛ don a la dɔrɔn a bɛ bɛn o ka bana ma o fana bɛ fura sɔrɔ a la o tuma ko k'o foli lase mɔgɔw ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc o fana diyara an yɛrɛ fana parce que an taara sɔrɔ an balimaw bɛ yan kalama u bɛ émission ninnu lamɛn ɲɛta Barnamiji ka dɔgɔ k'u tɛ mun kalama Qanatu Sunna Barnamiji ka dɔgɔ u tɛ mun kalama olu yɛrɛ ma caman mankan mɛn ɲɛta la mais Sunna TV de kɛra sababu ye n'u y'o tigiw ye n'o tɛ o ma deli k'u ye mais Sunna TV la u b'u sigi u b'u lajɛ o tuma na ko k'o foli lase bɛɛ ma o tuma na an b'o foli lase aw fana ma inchallah ka ɲini masaba Ala fɛ Ala kan bɛ sɔn ma yanni an ka kuma segin ka di ma Hudu ye kuma dɔ fɔ an b'a ka kuma sɔn ji la n'o de ye denw sɔrɔlen kɔfɛ ka dɛsɛ ka den lamɔ parce que n'an ko ka den lamɔ dama kuma dɔ la an bɛ maa minnu kɛ k'u saliyalen don k'i hakili to den na olu yɛrɛ de bɛ fɛ ka place minɛ an na bi bon n'i y'a lajɛ fa de ye dutigi ye fa de fana bɛ sira di ba ni den bɛɛ ma a ye nin kɛ n ka du kɔnɔ a kana nin kɛ n ka du kɔnɔ mais n'i y'a lajɛ kuma dɔ la ni den ye kunnama dɔ sɔrɔ fa min hakili bɛ to den na a ka dɔgɔ ale hakili bɛ to den na kuma jumɛn dumunikɛ waati ani dakuma wa ni maa min ye diinɛmɔgɔ y'a la dɔɔni ani seli waati mais kuma dɔ la den yɛrɛ ka fɛɛrɛ bɔ ni den sera kunnama dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fa yɛrɛ ka sira si t'a la o bɛɛ bɛ kɛ ba de kan den ka samara ko fa min famara ka samara sa den ye o de ka can ka tɛmɛ mun bɛ samara sa den dɔw yɛrɛ la ni seli tɛ samara t'a n'a den cɛ samara t'a n'a muso cɛ ni seli tɛ fini t'a n'a den cɛ a t'a n'a muso cɛ yɔrɔ an filɛ waati min na sisan muso min yɛrɛ bɛ selimafini sɔrɔ tuguni a man ca muso yɛrɛ kariyara kɔ ko k'a di denw ma ka d'a ka gɛlɛya bɛɛ fɛn bɛɛ turu ma da gɛlɛya kun ka sɔrɔ ni nɔgɔya bɛ yɔrɔ min na o fana ta turu dalen don gɛlɛya kun ka sɔrɔ o fana bɛ se k'a kɛ dɔɔni bon muso kan ka foni yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ bɛ bɔ i yɛrɛ la kuma min na i bɛ taa sɔrɔ i ba de jɔlen don n'i ka fini ale de bɔtɔ sugu la a bɛ fini dɔw san walima ni bagi dɔ b'a bolo a b'o de ta yɛrɛ ma o bɛ kala k'o d'i ma tuma dɔ la fa yɛrɛ bɛ bari ka fini dɔ y'i la mais a t'a dɔn nin bɔra yɔrɔ min na a t'i ɲininka yɛrɛ parce que ale y'o bɔ a ka programme kɔnɔ den ka samara bɛ tigɛ tuma dɔ la a bɛ ɲɛsin fa dɔ ma hali kumakan duman yɛrɛ tɛ fɔ a yɛrɛ bi jama kunna de dɔw yɛrɛ bɛ gosi a b'a fɔ an ma tila an ka dansogo ɲini na i bɛ n'i jɔ ko samara yɔrɔ den tɛ fa ka sɛgɛn dɔn wala den tɛ ba ka sɛgɛn dɔn ale kɔni bolo dɔrɔn muhimman b'ale la dɔrɔn ka ɲɛnabɔ de fa kɛra cogo cogo sa i k'i jɔ n'o ye
bo ba yira ka fo kuma do la mandanye muso ka fen do ke me muso bina ke e fen jumai no yere de ali fere muso be boli min kanga du kono ka be ta fere ke walma be ta barake bo kuma la ibno bela jele jetimina ni fen jumai ibina yini ndi kono asa ale yere kilendo ki kundu dunin do de koro o duni ni fana ale yere bolo duni ni se ka tabada ka sigento du kono nana fale ka wuli de ki bolo yelema ka wuli de katama ka wuli ka do sugo kono kuma do la chefe fembe kele muso ko ka mandi yo e muso ka fo ka ta fere ke sugula walma e do ye barala ka ta fo yi ko meddo ife barala bo kuma do la yere ba fo wojulu kono nana muso kan sokono da kan ka sabati mais femi vene be muso la sigi sokono no makai abe bogana ma de o tuma no fene sugu be segu do nye kuma do me bi boro senfe ayin kaba ko yakusobe an kuma ka kuma burushi kono mugo kala halade la kuma te anka fanfela no yi maraka jamana no ni anya yira ka fo ni ayi sene re dogara yi do rete to kuma kelaw de nodo parce que folo ni furu fenfe aka du furu fenfe ko hectare duru e be tasro bi furu tete hectare flaka walma kele anikla asi barakelati dushi kono betara bo mo munum be sokono nanai ulu yerati nyo sene kuma te kan nyo soro sambina bina me balo yerati soro burusu kono na beteni sisa nti bamunon ka yoro do an kulugani an fa ngan soluma ngami maraka o kasigi dade bo balo ku bi me ni dono dugu kɔnɔna la ita santi ka fɔ ko tiɲɛ na balo ko bɛ nin dugu la parce que olu yɛrɛ bolo wari bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ minnu bɛ kɔfɛ olu bɛ wari bila ka na malo bɛ sa a bɛ taga ɲɔ bɛ sa a bɛ taga fɛn bɛɛ bɛ sa a bɛ taga bon ne y'a yira n ko ye defoba de malo ka san parce que an tɛ malo sɛnɛ n'aw ye yen an ka fanfɛla ninnu na malo tɛ sɛnɛ ka caya sukaro ka san nɔnɔ ka san bɛɛ b'i faamu mais ɲɔ ni kaba kɔni man kan tɛ ka san maraka dugu ninnu na ka bɔ a la ka dugukolo to yen baarakɛlaw de kan ka bila a la mais o nana wolo fɛn jumɛn na minnu yɛrɛ fana bɛ yen olu ma village baara yɛrɛ jate baara ye tuguni an balima dɔ y'a fɔ ɲɛna bi olu ka dugu ni Moritani de ka surun cɛw tɛ dɛ u ka muso de bɛ bɔ bi ka taga baara kɛ Moritani yɛrɛ dugukolo sanfɛ parce que cɛw bɔra ka muso to du kɔnɔ muso fana seginna du kɔnɔ sigi la olu fana bɛ ka bɔ sisan nɔ ka taga baara kɛ Moritani sisan o kaba ko don i ma sisan Moritani fana séjour don wa séjour bɛ Moritani fana parce que mɔgɔw bɛ ka don dugu fɛ de ka caya ka taga fɛ o fana séjour don an'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon cɛw taara an k'olu kana parce que muso b'u kɔnɔ muso fana mɛnna makɔnɔ na sisan olu fana bɛ ka bɔ sisan ka taa denw bɛna kɛ cogo di bon i ye yɔrɔ min fɔ sa o de bɛ n'i jɔ ten parce que fa tɛ yen ba tɛ yen denw dama ka to so kɔnɔna la olu bɛ dilan cogo di a bɛna tiɲɛ bɔ o ye village ta ye n'i ye duguba yɛrɛ ta k'a lajɛ a b'o cogo kelen na bon kuma dɔw la ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ an mago bɛ den lamɔ min na a bɛ kɛ mais fa taara ka taara dahirimɛ ɲini na sariya y'o ɲini fa fɛ ba min kan ka sigi so kɔnɔ o ta ka sigi o bɔra a fana ka dalu ye mun ye cɛ kan ka mun k'a ye cɛ to k'o kɛ o de kama ale fana bɔra bon n'o bɛɛ kɛra o bɛɛ bɛ jouer jɔn kan o bɛ kɛ den de ka tarbiya bɛ tiɲɛ n'o y'a ka lamɔ ye ale de bɛ so kɔnɔ fa ko mago b'a la ka sɔrɔ a fa ma sa ba ko mago b'a la ka sɔrɔ a ba ma sa bon an ka du ninnu bɛɛ lajɛlen tilara ka kɛ nin cogo de o tuma an kɔni bɛ mun fɔ dutigiw ye vraiment ma se ka maa kunko ta mais i seko ye mun ye o kɛ du kɔnɔna na hali san kɔnɔ samara ni fini o sa i ka musow ladiya n'a ye wala san yɛrɛ kɔnɔ kana kɛ kalo yɛrɛ ye o sa i k'u ladiya n'a ye o bɛɛ ka fisa ni ko i bɛ kuma don min na dalu tɛ sɔrɔ a bolo mais e kan ka muso ka hakɛ min ta e t'o ta i denw ta e t'o ta ni muso bɔra n'o mɛnna e bɛ tila ka bere ta ko mun n'a mɛnna kun fɛ bon fɛn min y'a mɛn a kun fɛ n'i y'o dilan a tɛ mɛn a kun fɛ o donc o tuma na nin défaut b'an na kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ inshallah Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababa ma ayiwa an bɛ limanaw fo ka waleɲuman dɔn hali bi u sɔgɔlen bɛ radio ɲɛtaa de la Sitana mana do ala kaba abetiye Sitana mana do ala kaba mbalema ubuli sai mana do ala kaba abache Sitana mana do ala kaba bade sitana mana do ala kaba abetiye Sitana mana do ala amana do mugodu mafla benina abetiye Sitana mana do ala amana do du bafla benina ujebeje Sitane
mana dwala kaba balma bulisa mana dwala kaba ubache shitane mana dwala kaba Allah bale shitane mana dwala kaba abiche dwala kaba ajabiche shitane mana dwala kaba bale shitane mana dwala kaba abiche shitane mana dwala kaba bale mau shitane mana dwala kaba ubache shitane mana dwala kaba bale shitane mana dwala kaba abiche shitane dwala amana do chena muso benina ujebechie shitani mana dwala amana do balema fula benina ujebechie shitani mana dwala amana do jamana fula benina ujebechie shitani mana dwala kaba burahima shitani mana dwala kaba shitane mana dwala kaba bare shitane mana dwala kaba abekie shitane mana dwala ukoro edabali juguduna na ubachie ala kan kisi shitana toroma nale duna ko komina abekie de ala kan kisi atoroma ala kan do akalo dibila embalma lameni kala u fulini walin mando ba u bela dile ala ka je abura kan akram o bafla be ka kuma nye blaw nu ka la dili kan me ama ini ala fa nye munu me ala ka bela dile nke anna falanye foli amba se rabita nye mko ba malusal muhammad traore ana ka chedeu bi ulada ina u yebi mi di ba ta bi woro bodi bi woro ni barka e jamana kono de ni bekle ngelen tale jo al kaba kerefe ka do ke mali ni ala sona mali be gele yamina insha allah ala be gele yan wuli la jarabilu de do ambe ga dofra do wuka ani ala deluka ambe to nyoli mununa anga ambulo bo o to nyolula adi usaz buraku date la jiri kamunu mastan ya la je to nyoli roben na che ubulo kan yashi muso mo ala ye munundo e gasegala e bi kilonga uluka hakewla o gala dimi mo kokoro de nala en no ya kan dum na anga to amuso ko don ana ande ko don ana ambalma ko don ana jien don teklere noya do ni yo yira ni geleya nana ni yemin fo bemne na ne kulela noya do geleya do ki be kule ba fo ko ne ni ngalla da koroy aya to abulu kaka bara e kule mo siti hinemne ala ka haklin maundama ni ambalma do ka geleya mi geleya de do ambalma do ye muso kelemba bulu aye muso flana mamne ale rete jamana kono koy o ale muso flana mamne munge ale koni aka ko be nyeshi muso flana masa ka soro folo nyira ba ka sori koy aka ko bela de me nyeshi muso flana inde ma hal nabna fem black na uka du kono kana di muso folo ma flana inde be wole ko doma o kana ni koy o na to la halala dondo odi na ni aka sama do yikono di o ma be muso folo penema ni yemma mne drondi o ni ko be nyeshi no ma fo nere mi furu muso re ni ne be du kono ne ka fon be na o ka bolo kan kana dine maya o kɛra gɛlɛya olu ni ɲɔgɔn cɛ sama dɔ dili la fo kɛlɛ bɔra la ɲɔgɔn bugow bɔra la ko fin bonyalen min kɛ cɛ yɛrɛ siranna ko ɲɛ maminɛ a y'o bɔrɔtɔ ko ta ma se yɔrɔ jan fɔlɔ ko o ka dabila ale y'o labilali min kɛ ko furu b'o kunna pewu ale ka musokɔrɔba min bɛ yen o fana gɛlɛyara o ma nka o ma ko in faamu a faamu cogo ɲuman na dɛ o yɛrɛ ko muso fɔlɔ de ye baara juguw kɛ komi an ka jamana kɔnɔ yan a dɔnnen bɛ ni moriyaw ni somayaw de ye sinamusow fɛ ka ɲɛsin o sinamuso dɔ in ma donc ko muso fɔlɔ de ye baara jugu kɛ o de y'a to ale denkɛ ye muso filanan in labila n'o tɛ ko kun wɛrɛ si tɛ o kelen bɛ gɛlɛyaba ye ale n'o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ fɛnɛ min ye nin lahalaya kɛ muso diminen don cɛ kɔrɔ o ye ale bɛ kɛlɛ ni problème min na bi cɛ de sababu don cɛ b'ale weleli min kɛ a tɛ hali cɛ ka téléphone ta cɛ ba min n'a n'o fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kan o fɛnɛ bɛ k'a kɛlɛ nin sira in fɛ ko n'i y'a ye ale buramuso filanan ka furu bɔra ko nin de taara baara jugu kɛ walasa o n'a cɛ ka goya walasa o ka se k'o furu sa an balimamuso bɛ nin gɛlɛya in de kɔnɔ Cheikh Abdallah ko yala an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn ni ladilikan jumɛn d'a ma a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ye walasa ale bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na. alhamdulillahi rabbil alamin
an bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya ni inshallah ala ka dansira la inshallah ala ka fura tilima di ale yɛrɛ ma amin ala ka hakilisigi fana kɛ a ta ye ya rabbal alamin yan'an ka se muso ma kan b'a bilasira karamɔgɔkɛ ko yanni maa ka jigi bi yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i b'a daminɛ jarakɛ talonna du caman bɛ yen nin dɔw tɛ jara ye koyi du caman bɛ yen o ɲagaminen don n'i ye cɛw yɛrɛ sen bɔ a la a dɔw b'u dɛ koyi i bɛ taa sɔrɔ hali sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya caman bɛ yen cɛ dɔw sen de b'a la parce que nin nabali e ye du bonya ta ka d'o ma an yɛrɛ ka laada la ni bonya bɛ kɛ n'a tora fɔlɔ bolo filanan bɛ jagoya ka sɔn o ma ka sababuya kɛ ko fɔlɔ don fɔlɔ fana bɛ nisɔndiya ka d'a kan ko cɛ y'a bonya n'i ye nin kɛ i tɛ baasi sɔrɔ fan si fɛ nka ni e nana fɔlɔ pilasi ta k'o di filanan ma ka sɔrɔ o ma dun fɔlɔ yɛrɛ ko su min bɛ jɛ a tɛ dɔn kabini fitiri waati o bɛ dɔn e y'o pilasi ta ka d'o ma ka sɔrɔ o ma dun o ka bɔ ni e ka sama yɛrɛ ye k'o di nin ma du kɔnɔ mun bɛ du kɔnɔ nin ma dun fɔlɔ ko ka n'o d'o ma karamɔgɔkɛ o tɛ bɛn maa ma dɛ dusukun tɛ kumuni kuru ye ka bɛ kɔrɔ duuru la kosɛbɛ a duuru la dɛ n'i y'a lajɛ kuma dɔw la bɛɛ ni hakili sugu dɔ don ko maa bɛ jɔ sɔn fɛn bɛɛ la fana kiri hakili ye hali fatɔ yɛrɛ bolo a hakili ka ɲi koyi ale yɛrɛ bolo k'ale hakili ka ɲi e ma ye ko n'a jɔra a la don o don ko fa b'a la o y'a furakɛ dɔ ye a b'a bolo k'a yɛrɛ hakili de ka bon ni kɛnɛbatɔ ta ye bon cɛ bɛ ka nin mun kɛ kuma dɔw la cɛ bɛ ka jo de di a yɛrɛ ma parce que kuma dɔw la filanan ka diyaɲɛ bɛ se k'a bila a la ani kuma dɔw la ale yɛrɛ ka laɲini bɛ se ka kɛ n'i ye nin kɛ filanan bɛ se ka don diɲɛ so kɔnɔ ani fɔlɔ fana ka ɲɔgɔn faamu n'a tora ka taga nin kɛ fɔlɔ b'a minɛ komi dɔgɔnin don o tuma u b'u sigi k'o baara parce que dugu o dugu su ma ko ɲɛnɛ tɛ se a kɔnɔ caman na a b'ale yɛrɛ ɲɛna n'a y'o de kɛ o bɛna k'a danma fura dɔ ye a n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛna bɛn o tuma n'o kɛra daga yɛrɛ cilen ye o b'a yɛrɛ ka fɔ cɛ filila dɔɔnin hali ni kun tɛ nin kalama ni bɛ fɛn o fɛn kɛ conseiller ɲini karamɔgɔkɛ an bɛ jɔ conseiller ko nin na ni fɛn fitinin don président yan'a ka premier ministre nommé n'a sigira président la don min mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ taabolo ye conseiller de a b'o de kɛ ka présidence fa fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka gouvernement ko sigi parce que i bɛ taa sɔrɔ président dɔ bɛ na expérience fosi t'a la président la ale kɔni kalannen don mais jamana yɛrɛ bɛ mara cogo di a t'a dɔn minnu b'a bila siraw la joona o ye conseiller de wariba de bɛ ta ka bɔ jamana kɛso kɔnɔ k'a di conseiller ma ni conseiller ye fɛn fitinin ye a tɛ kɛ dɛ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen mun bɛ ladi fu a tɛ dɛrɛmɛ kelen ɲini fɛ hali n'a tilara i t'a fɔ i ni ci ye mais i bɛ tila k'i ba o la o de bɛ cɛ caman jɛ a ka du kɔnɔna na conseiller t'a la o de kama dɔw yɛrɛ bolo n'a ye fɛn o fɛn kɛ o de ka ɲi maa si se k'ale ka fili kɛ n'o tɛ an balimakɛ ye mun kɛ nin filiba don yanni muso an ka se a ka dimi ma cɛ ye nin baara min kɛ a filila ko to muso bolo hali fitinin n'i bɛ fɛn min ci i b'a bila ka na fɔlɔ ka sira fɛ n'i ma ɲɛ o kɔ i dɔgɔmuso wele komi ale ma don fɔlɔ a tɛ du kalama i ka nin d'a ma o tɛ bila kɔrɔla yɛrɛ bɛɛ b'o faamu bon y'ale bonyali nin yɛrɛ fɛnɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛ dɔgɔnin nin fɛ Abu Sufyan ka silamɛya sɔrɔ la cogo di kira dɔnnen Maka fatul Maka la a ma ko ni maa min donna Abu Sufyan ka so kɔnɔ i kisira fɛn tɛ k'i la ka sɔrɔ silamɛ yɛrɛ tɛ o de ma poussé ka kɛ silamɛ ye parce que a tɔgɔ fɔra bonya dɔ dira a ma ni bonya kɛ maa fɛn fɛn i b'a tigila maa sɔrɔ o tuma na cɛ ma ni bonya tani min kɛ k'a di nin ma o y'o tɔɔrɔ o de ye nin fɛnɛ bila kɛlɛ la sa n'o kɛlɛra bon komi fɔlɔ furu masa n'o de kun furu sara o de kun bɛ kuma caya o furu masa mun yɛrɛ ma don an t'a dɔn furu kun bɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ furu kɛra mais a ma don furu sara walima maminɛli de kun don a ma kɛ furu ye fɔlɔ maminɛni bɔrɔtɔra a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye mais komi ale yɛrɛ ma don yɛrɛ furu ma ka kan ɲɛ an b'o ko bila ye bon sisan kuma filanan ye mun ye komi o tɛ cɛ gafili ye wa filanan ye mun ye o ye ba fana ye ko ta ka bila minɛn min kɔnɔ voilà parce que n'i y'a ta k'a lajɛ naturellement malien yɛrɛ bɛɛ ye silamɛ de hali an bɛ maa minnu kɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye kuma dɔ la n'u ye kuma na i b'a la kɛlɛ ko silamɛw yɛrɛ de parce que an bɛ silamɛya kuma yɛrɛ yɛrɛ de fɔ a kɛlen ko malien nature yɛrɛ la silamɛya b'a la hali n'i banna i bɛ silamɛya kuma fɔ bon musokɔrɔba yɛrɛ kɔni kabakoyara ni muso filanan de ka di cɛ caman ye ka tɛmɛ fɔlɔ kan m'a fɔ n ko kan ka kɛ dɛ mais a tɛ ten de wa a bɛ ten kuma tɛ o nakumani yɛrɛ o nakumani yɛrɛ hali o ma don a kɛlen ma komi denyɛrɛnin a man di bɛɛ ye bɛɛ k'a minɛ k'a ladɔn k'a wala a bɛ cogo min na filanan fana natɔ o de ma ka di du kɔnɔ ka tɛmɛ fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ min bɛ yen mɔgɔw n'o digira ɲɔgɔn na bon o ni mɔgɔw ye fɛn caman kɛ
bɛɛ bolo ni filanan nana sa an bɛna n ko don fɔlɔ yɛrɛ de la caman ta yɛrɛ bɛ kɛ tajuru sara yɛrɛ de wala parce que hali n'a ma fɛn kɛ mɔgɔ y'aw ɲɛ mɛnna la n'a donna ɲɔgɔn na a kɛra nin cogo la i n'a fɔ arabu ka tɛle dɔ bɛ yen ma dɔn ko iza kɛsura limsas qalla al-ihsas o tuma ni magaɲɔgɔnya cayara fɛn o fɛn na sentiment bɛ dɔgɔya quoi bon i ni mɔgɔ donna ɲɔgɔn na ka caya a kɛlen bɛ komi i n'a doro kɛra ɲɔgɔn na hali n'a ma fɛn k'i la sentiment bɛ dɔgɔya aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ten bon musokɔrɔba y'a jateminɛ de nin ye kura ye nin ma don fɔlɔ nin bɛ sira la cɛ kan ka mun bila o m'o bila fo kura natɔla ka sin ka datugu ɲɛ ko ti don o fana ye musokɔrɔba tɔɔrɔ ale y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ de ye baara kɛ parce que a tɔgɔ furujɛ nin ma nɔgɔn dɛ ni mun diyara cɛ ye ka tɛmɛ dɔɔnin kan dɔrɔn fɛn min bɛ jigin a kun na automatiquement dɔrɔn moriya baara de kɛra wala fɔlɔ ye moriya baara de kɛ walima sumaya baara o de kama cɛ poussera ka nin bila n'o tɛ a ka d'a ye mais n'a y'a bila dɔrɔn k'a kun t'a yɛrɛ ma hali du kɔnɔ i b'a mɛn ni muso min diyara mɔgɔ b'a k'e naloma e k'i sigi a bɛ na nin ta ye gansan ye n'a taara ko ɲɛɲini de k'a fɔ ko ye baara dɔ de kɛ walasa nin ka diya ni nin ka goya ye an bɛ sin ka ko bila o de minɛn kɔnɔ o tuma musokɔrɔba ka sabali k'a fɔ yɛrɛ k'a taara moriya baara kɛ a taara sumaya baara kɛ dalu t'i bolo a la o ta k'o fɔ mɔgɔ ma o kungo ka bon kosɛbɛ a kungo ka bon n'o sɔrɔ a y'a kɛ mun n'a m'a fɔ cɛ ye walima muso somɔgɔw bɛ yen o ka muso ladi i bɛ baara min na silamɛya baara tɛ mais k'a fɔ ten fo ka tila ka muso kɛlɛ o kama ka sɔrɔ dalu t'i bolo i ɲɛ maa ye i tulo maa mɛn e yɛrɛ ko bila i kɔnɔ ka waliden kɛlɛ a la musokɔrɔba ka sabali musokɔrɔba ka sabali o la tiɲɛ na ni fɛn fɛn prévu tɛ mɔgɔ bolo i kana fɔ k'i b'i da don o la o cɛ ka jugu bon kɔnɔna fana na fɔlɔ fana bɛ ka position dɔ ta a fana jɔ t'o la dɛ e ni cɛ ba man di o waati kelen fana na e ni cɛ fana ko kɛlɛ bɛ e n'o fana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taga se ni cɛ yɛrɛ ko k'a bɛ kuma e fɛ téléphone yɛrɛ la e tɛ sɔn k'o k'a appel décrocher ale bɛ fɛ k'a kɛlɛ yɔrɔ caya kojugu sigi kɔnɔna na jugu tɛ dɛsɛ mɔgɔ la mais kana jugu caya ka tɛmɛ e nin kan o tuma na n'ale ye cɛ fana kɛlɛ ka cɛ ba kɛlɛ kɛlɛ bɛna caya ale yɛrɛ ma hali a sigi cogo yɛrɛ bɛna gɛlɛya o bɛ kɛ sababu ye cɛ yɛrɛ bɛna teliya ka dɔ wɛrɛ ta joona tuguni k'o bila dɔɔnin nɔ la k'a venger muso fɔlɔ yɛrɛ la o tuma an bɛ mun fɔ muso fɔlɔ ye ladilikan na kuma an ye kuma nin faamu cogo min na o de y'an bila nin camanba fɔli la n'an bɛna kuma kuncɛ mun na o ye ladilikan ye k'a d'ale ma madama ni ale ni muso filanan ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni o kɛra kɛlɛ ye fo dimi ninnu bɛɛ nana muso filanan nin yɛrɛ ma don tuguni tuma na a n'a cɛ kana kɛlɛ a n'a cɛ kana kɛlɛ hali n'o sɔrɔ cɛ kun dimina ale kɔrɔ ni cɛ bɛ k'ale wele o b'a yɛrɛ cɛ ka dumuni banna cɛ yɛrɛ de bɛ ka sɔn sa ka segin ka na ale ma n'ale fana y'i jɔ ni jɔyɔrɔ la toujours a kelen bɛ komi kɛlɛ de b'ale fɛ a filanan a kana musokɔrɔba kɛlɛ musokɔrɔba bɛ k'ale kɛlɛ n'a ka hakilina de ye mais prévu tɛ musokɔrɔba bolo a ba de don parce que i cɛ ba n'i y'a bila i ba ya place la dɔrɔn i bɛ lafiya a bila i yɛrɛ ba ya place la i ka musokɔrɔba nɛgɛ n'a ma sɔn alhamdulillah kuma denkɛ fɛ kuma i ba fɛ a bɛ k'an bila minɛn min kɔnɔ ne tɛ nin e bɛ ne dɔn san joli furu n delila ka nin kɛ wa ni denkɛ ma se ka fɛn bɔ a la mɔgɔbaw bɛ yen musokɔrɔba yɛrɛ balimaw bɛ yen walima somɔgɔw bɛ yen a k'u wele u kana kuma musokɔrɔba fɛ n'o sɔrɔ a ye fɛn min k'a la hali i jo kan n'i ye musokɔrɔba deli k'i jo t'a la a dusu bɛ da o voilà kuma tɛ i jalaki ma ni e y'a deli o la jagoya dusu bɛ da o tuma na nin bolo a kana cɛ kɛlɛ a bɛ k'i bani min kɛ ka cɛ ka appel décrocher a kan'o kɛ a ka cɛ ka téléphone ta u ka jɛ a filanan fana mun ye a ka musokɔrɔba yafa ɲini ne m'a fɔ ko musokɔrɔba jo b'a la dɛ mais a k'a yafa ɲini parce que ale nana de ka musokɔrɔba ladon ni musokɔrɔba nan'i tigɛ ale la sa a ka cɛlasigi bɛna gɛlɛya a bolo o tuma na a ka denkɛ bila a ka kuma n'a ba ye ka da k'a y'a bila minɛn min kɔnɔ o ma ɲa mais ale yɛrɛ kan'i ta dusu fɛ ni denkɛ ma se o tuma na a ka musokɔrɔba kɛrɛfɛ masurunyaba dɔ bila musokɔrɔba la o kuma n'o si ma ɲɔgɔn faamu o tuma na muso yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ se ka na kuma so kɔnɔna na parce que n'a gɛlɛyara n'a tigɛra ka tɛ tugu ko bɛ laban muso faso kɔnɔna de la o tuma na kuma bɛ se mais a kana presse k'a lase a ka ɲɛɲini nin sira fɛ n'o kɛra inshallah ko ninnu bɛ ban wa k'i sigi ni dɔwɛrɛ tali ye dɛ parce que cɛ ye nin bila ni cɛ ko a tɛ dɔwɛrɛ ta o tɛ kelen ye dɛ a k'i sigi ni dɔwɛrɛ tali ye n'o dɔwɛrɛ ye kunkan bɔ a kana fɔ k'a bɛ kɛlɛ wɛrɛ kɛ dɛ parce que n'a ko a bɛ kɛlɛ wɛrɛ kɛ k'o fana kunbɛn mun bilara mɔgɔ t'u jogo ye tuguni dɛ ale min bɛ so kɔnɔ mɔgɔ bɛ n'ale de jogo ye n bɛ se ka mun fɔ a ka kun ya o de ye inshallah ala k'an bɛ sɔrɔ ala k'an sɔrɔ bɛ an bɛ dugawu kɛ ale ni a ɲɔgɔnna mun bɛ yen mun bɛ gɛlɛya in kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn faamu don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ amin ya rabbal alamin bon an bɛ jama bɛɛ de ladi mun ye ka ɲɔgɔn minɛ ni morisetaga ninnu ye bisigiya ninnu a b'an ka du ci cɛ ni muso n'a dɔra ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ka du ci cogo kelen no kansinamuso buramuso n'a dɔra dɔ kunna ka fɔ karisa ye baara jugu kɛra de karisa bɛ taara parce que nin ye ko daminɛ de ye ni musokɔrɔba y'a bila kunna ko nin ka baara jugu de ye nin taga
dore be no ko fede o be ba so dore be ni farala kan parce que abdam na kelen na doro kara ko mana ga doro e karsa khalas aga baraju no ne ni aga baraju no ne donc ko mana dam na doro atefe bon ne muso bare ta miri ka mira daw kan parce que anga so ti sigi ko di mai en re bolo fo te gansa fon fe na kara doro khalas ko jite ko gansa donc ni miri ay mu flane abanga duci be ka roma jengala au kana do parce que ale ta re gafsa musorwa de ba fala ama mek makono kwa ko che fana dara o kumaina parce que no fana mira dura che fana hakila alawana musorab na fa de rana de ma na kana ga dumunin kai kana ga jimi kana ka ninge parce que daka baraju kerado aye mo goye munu gelasro no che che muson no che bisga je san kilin da falenke ayre fur muso ataka jiskilin ku wate ji ma kasono atem so ka tuni ngale na so ni matadu mere bla kasole da Allah wana furu sara glantu ma yala dama mu fo bay ay o mira en bayro kono pew no o mira no be dutenya wallahi ka ngon biska ni karsa barajul kayeni ke na be yororo abaro barka ban abe nani gelachi me awni ngon che flana fana mu fo ambalwa musoi ale ni bayin yere check mi chugudi ya ninga to flana ko inga damni se kuma dolo fana bena kum ko ta fa chugo munona parce que wati dola muso follow ni gelea su do ko toraga do ni cheni che balma oni nyon che olo be mo mri dron che kana ni flana anga tajuru sara rosoro yani laalla gelea dok muso ale ni bayin te ga sara maseni wa sino na sani bakadi aba soro babru chama be awe muso fologa kelela ga teme muso kura kande amoyi pasabe na non ne ga ko beke ne lado ni ke mais flanan do bali Abraham so korwa ga commencer ka o kanu ka teme kan pam alchebe chuguti ebiga amne chuguti so we fembe mini ambe amaram so fana ni worola no asro ka bola rabi chugum no fana bil kay mbera jele aya hakli to Abraham so korwa no na aw mene ko nyumana ere fana e donno Abraham so korobay parce que madame alhamdulillah ala ke demolom so e denga ko do fana am so ta donno o e fana na ga Abraham so koroba tiki donc me bina koy mumbe bolobi e tay mene chugunya ala do chuganya wala sa ala fana ka ebe jurumindo o juru kasara donc ma ko ba tala dem sena tala miri juga tani bara jugu fen ayo boy pew ave ma se ere mu ko mira ta be se kuna ngama parce que ko ray e dale no ko dola ou bien ere ako ke bagay la alla o de be dala ko sebe o be se kana bo an wo mira ba nga fana so ba nga duci fana fana Abraham so korbo mu ne kanya ko sebe alla no krala be o chenya ala kan sawa amin ya rabbal alamin. Aywa ni wati na meli manala dona ka fo gonde ka ju labene ndo kabla uka boloka skype fane o fane labene ndo nimma faka do skype la do sra we radio nyata mo mba faka do ne ka ju sra fe ko woleli ka 20 73 17 18 na sro problème be mo min bolo ni nyona hamina ko be ba fe kra mo kabla sra li kandima ni woleli ka wala na la so ni kra mo go be nyon sro do be sra fe assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, we can correct that down. Che uroba muso na peka furu na furu ni fon bege nga furu siri ni fon make ga mai le mafi na so lam siga te woni no che oh na la suna ka mo na bla sali kan di masha Allah ni balaji 73 17 18 Radio Nieta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Otigi Prokotura 20 73 17 18. Koka mo be seka wali ke Skype la do be sera fa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah karamo. Marhaba. Karamo be gilame. Ngo ni ngali ni bene bolo ngo dede ko akwalo ba ka sina ina itenye ka wala yegwa
nin tɛ diinɛ ɲininkali kɛnɛ ye dɛ. O ye jumadon wulafɛla ye. Awɔ, nin ye problème minnu bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ, ɲɔgɔn faamubaliya minnu bɛ yen nɔ, n'i b'a fɛ ka bilasirali ka ɲini o la, nin kɛnɛ sigikun ye o de ye. Ni Ala sɔnna, ni Ala ye jumadon jira an na, i bɛ weleli kɛ, o bɛ jaabi ni Ala sɔnna a ma. An b'i fo i ka weleli la, dɔ bɛ sira fɛ Skype la. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dɔ bɛ Skype la. Assalamu alaikum. Vingt 73 17 18 o ye téléphone don sira ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fana prokotora. Skype don sira o ye radio ɲɛta ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, vi kan kɔrɔta dɔɔni. Marhaba. Vi kan kɔrɔta dɔɔni. Ah? I bɛ hakɛ to ka kan in kɔrɔta dɔɔni, an tɛ ka mɛn ka ɲɛ quoi. Vingt 73 17 18. Skype don sira o ye radio ɲɛta ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Ɲininkali dɔ de bɛ. Awɔ, bismillah. N cɛ min b'a muso bugɔ kuma bɛɛ kan ka dɔ la ka dɛsɛ. Awɔ. Ni muso ko k'a bɛ bɔ. Muso kuma bɛɛ a b'a bana taa dɔgɔtɔrɔso la ne kan k'a furakɛ foyi. Ka muso bugɔ fɔ k'a bana. Fo ka se dɔgɔtɔrɔso la taga ma. Mais ne kan k'a furakɛ yɛrɛ. Ni muso ko k'a bɛ bɔ o sariya bɛ cogo di? Betul lamɛn Ala ka hakili ɲuman di ani o cɛ masina ma. Ni Ala sɔnna a ma karamɔgɔ bɛna bilasiralikan di cɛ ma ka tila ka bilasiralikan di muso fana ma ni Ala sɔnna a ma. Shetana ka baaraw don Ala k'an kisi shetana tɔɔrɔ ma. Inshallah. Ani cɛ wele ya ni Ala sɔnna a ma. Skype don sira o ye radio ɲɛta. Téléphone ye 20 73 17 18. Radio ɲɛta don. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bismillah. Ala ɲɛta de don. Awɔ ɲɛta don. Ne ka ɲininkali ye min ye ni muso ni cɛ n'a sɔrɔ cɛ bɛ k'i kɔnɔ. 20 73 17 18. Skype don sira o ye radio ɲɛta ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Karamɔgɔ tulo b'i la. An ta ye foli ye quoi, an b'aw fɔ a ka baara la kosɛbɛ quoi. I ni baraji. N b'aw fɔ kosɛbɛ yɛrɛ, franchement an b'aw lamɛn kosɛbɛ yɛrɛ, vraiment. Alhamdulillah. An tɛ se ka dan ye. A diyara an ye kosɛbɛ. Inshallah a bɛ k'an wele. Inshallah. Ala k'an y'a kosɛbɛ. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah karamɔgɔ. Cɛ Traoré. Ba. Ɲininkali dɔ bɛ ne fɛ. Bismillah. Ni muso min tɛ sigi a ka so kɔnɔ ka dara ye k'a dɛsɛ. Ni muso min tɛ? A tɛ sigi quoi, a ka boli ka ca du kɔnɔ quoi. Awɔ. Ka dara ye k'a dɛsɛ kumanasigi ni fɛnw bɛ kɛra la. Muso yɛrɛ nana fɔ finalement k'ale tɛ se ka sigi so kɔnɔ. Yala n ye muso cogoya bila Ala bɛ sigi la o la wa? Hali sunkalo kɔnɔna la a bɛ bɔ fo suntigɛ wagatiw bɛ tɛmɛ. Donc kangari dara ye k'a dɛsɛ ka kuma f'a ɲɛna, ni bɛ kuma fɛ fana k'a b'a kɛ ni jamanaya ye. Yala silamɛya yɛrɛ bɛ sɔn olu ko suguyaw ma. Muso masina yɛrɛ a bɛ ka radio lamɛn nin waati la. Bon n b'a bisigi a bɛ se k'a lamɛn parce que an bɛɛ tun bɛ diinɛ baro lamɛn ɲɔgɔn fɛ mais n t'a dɔn sitanɛ tɛ fɛ donna la nin wagati min na ka ko bɛɛ k'a nɔfɛ k'a ladi bi bina yɛrɛ a ka minɛnw tɛ ka taa ka so mais yala dɔrɔn de nɔtɛla don sinon foyi t'a ɲɔgɔn cɛ. N'Ala sɔnna karamɔgɔ bɛna bilasiralikan di inshallah. N ka foli b'aw ye kosɛbɛ. Inshallah. Ablaye Koyita fo kosɛbɛ. A b'a mɛn n'Ala sɔnna a ma. Salam. Kongo jiraba kɔni. Salamu alaikum. Dɔ bɛ Skype la. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa rahmatullah. Bismillah.
Salam wa rahmatullah. Bismillah. Ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ. Awɔ ɲininkali kɛ karamɔgɔ tulo b'i la. Komi dɔgɔkun tɛmɛna aw kumana denko kan ko den caman ka di dɔw ye caman man di dɔw ye i fana karamɔgɔ da donna a la. Awɔ. Donc ne tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ silamɛya sira fɛ furancɛ bɛ se ka don denw ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn la karamɔgɔ ko walawala an ka dɔnni faamuya o la. Voilà ne tun bɛ fɛ k'o dɔn silamɛya sira fɛ est-ce ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ ni a ka kan walima n'a ma kan n'a sɔrɔ n'a ka kan fana u ka walawala an ka se ka faamuya kɛ cogoya min na quoi. Ni Ala sɔnna a ma. Voilà aw cɛ ni baraji Ala k'aw sara. I ni baraji ka weleli la i bɛ to lamɛnni na n'Ala sɔnna a ma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah karamɔgɔ tulo b'i la. Ne ka problème ye min ye. Ne ye muso filanan furu ka fara fɔlɔ kan. Ne yɛrɛ min filɛ ka fɔ a kɛla ne de la. Exemple tɛ. Donc muso fɔlɔ ye fa wuli a yɛrɛ la ye fɛn bɛɛ f'a ye k'a dɛsɛ a ma a lamɛn. Finalement n nana sigi ka ɲininka k'a fɔ a ye cɛ kan ka min kɛ muso ye min dɛsɛlen don ko k'a ye ko a k'a fɛ a ko foyi. Bon ne ye tagamakɛla de ye ne nana bɔ n tagama la. A dɔgɔmuso in lajɔlen kalo seegin. A nana Ala minɛ ka dɔgɔmuso in tigɛ. Bon ne fa ye n wele k'a fɔ ne ka ko bɛɛ dilan. N seginna n nana so fɔ n ye décision ta o kɔni kɛla ka muso dɔrɔn de ɲɛbɔ n ka so. Bon delikɛlaw nana se a ye kalo 5 kɛ n y'a ladon. Donc n ye dɔgɔmuso lasigi k'a fɔ a ye a ka yafa sɔrɔ muso in ma. U ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen fɔ ka ja ka tɛmɛ dɔgɔmuso in b'a la k'a fɔ ɲɛna ko ale ma da la ko bɛ se ka kɛ. Donc n b'a fɛ aw k'an bila kɔ. Inchallah. I bɛ to lamɛnni na ni Ala sɔnna karamɔgɔ bɛna bilasiralikan ɲuman d'i ma ni bɛɛ ye sitana ka baara de ye Ala k'an kisi. Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ya rabbi. Dɔ bɛ sira fɛ assalamu alaikum. Bismillah i b'i kan kɔrɔta dɔɔni. Awɔ bismillah karamɔgɔ tulo b'i la. Ni kun hakɛ tora ka kan in kɔrɔta dɔɔni o bɛ fisa n tɛ a tɛ ka mɛn ka ɲɛ dɛ. Npogotiginin ka den sɔrɔ ka sɔrɔ a ma don furu la. A ye den sɔrɔ min fɛ n'o tigi b'a fɛ k'a furu sariya la n'a sɔrɔ furu in bɛ se ka dilan u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'o walawala mɔgɔw ye. Ayiwa i bɛ to lamɛnni na ni Ala sɔnna. Awɔ ani baraji karamɔgɔ bɛna aw bilasira ni Ala sɔnna a ma. Dɔ bɛ Skype la assalamu alaikum. Bismillah karamɔgɔ tulo b'i la. Bismillah karamɔgɔ tulo b'i la. Bismillah. Nɛgɛjurutigi salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. An tulo b'i la mais i bɛ arajo mankan dɔgɔya dɔɔni. Nba yɛrɛ tilenna. Nba. Alhamdulillah. Awa mission ka di. Inshallah. Ala ka bolo da ka baara la. Amina ya rabbi. Awa hakili ma na muso la ngaw yɛrɛ ma dɛ. Ni Ala sɔnna a ma. Gɛlɛya dɔ bɛ muso bɛɛ la i ka cɛlasigi la. Ala ka bolo da ka baara la. Inshallah. Ni baraji. Skype don sira ya radio ɲɛta ye. Salamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Karamɔgɔ ne tun b'a fɛ ka ɲininkali mun kɛ. Bismillah karamɔgɔ tulo b'i la. Ne dɔgɔkɛ de an somɔgɔw ye muso ɲini ka d'a ma. Bon ale bɛ Côte d'Ivoire de ale ko k'ale t'o muso in fɛ
ko fale ka muso dɔ ta Côte d'Ivoire bon Côte d'Ivoire ta ni mandanga mɔgɔ ye olu ko k'a kana so ta ɲini ta fɔlɔ ko n'a y'o ta k'a bɛ sɔrɔ ka taa Ivoire ta ɲini ta bon ale bani mo de ma ko f'a ka yen ta in ta awɔ e kuma fɛ ka ɲininkali kɛ n'o ko bɛ cogoya mun na parce que a kuma ye ɲɛfɔ de ne ko ni mɔgɔkɔrɔba ninnu y'a bila yɔrɔ min na ko ne fɛnɛ b'o kɔ kan donc ko ne ta ale fɛ ne bɛ baw de kɔ awɔ a kuma kɔrɔmuso ye ne de bon ne kuma fɛ ka ɲininkali kɛ ni ko in bɛ taa taabolo min na ayiwa i bɛ to lamɛnni na ale yɛrɛ bɛ yan wa a bɛ Côte d'Ivoire yen de a Côte d'Ivoire de ayiwa ni Ala sɔnna karamɔgɔ bɛna bilasirali kan min fɔ i yɛrɛ bɛ se k'a lamɛn inshallah Ala sɔnna Ala k'aw dɛmɛ an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta an ka jɔ ye fɔlɔ min bɛ sira fɛ o ta Bɔkari salamu aleykum bisimila karamɔgɔ tulo b'i la inshallah n bɛ ka fɛ ka ɲininka de est ce que Abulayi Koyita tafsiri bɛɛ bɛ sɔrɔ a bolo wa Tarawele ba Abulayi Koyita m'a mɛn Abulayi Koyita tafsiri a bɛ quoi ne m'a ko bɛ o la quoi awɔ a bɛ yen a bɛɛ bɛ sɔrɔ dɛ awɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ voilà inshallah ni Ala sɔnna n bɛ hɛrɛ kɛ ka ci bila a bɛ n bɛ se ka sɔrɔ cogo min cogo mais a bɛ complet joli a bɛ weleli kɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna a ma ok inshallah i ni baraji ba an bɛ weleli jɔ yɔrɔ la fɔlɔ ɲininkali damadɔ minnu bɛ yen an b'a ɲini mɔgɔ fɛ u ka o jaabiw lamɛn karamɔgɔ bɛna bilasiralikan minnu d'u ma minnu bɛ weleli kɛ Skype la ani minnu bɛ ka weleli kɛ telefɔni na an bɛ hakɛto ɲini u fɛ mɔgɔ damadɔ minnu ka gɛlɛyaw fɔlen filɛ nin an ka jɛ an k'olu lamɛn a ka ca Ala fɛ nin walawalali senfɛ a bɛ se ka bilasiralikan ɲuman caman di an dɔw ma ka sɔrɔ hali an ma weleli kɛ fɔlɔ an bɛ baara segin nin waati la ka taa di an ka karamɔgɔ fila ma n'o ye Sheikh Abdallah ani Al-Ustad Hudu Kɔnɛ ye bisimila Ustad alhamdulillah wa salatu rasulillah an bɛ lamɛnnikɛlaw fo Ala k'o bɛɛ sara ni hɛrɛ ye minnu sera ka dɔyɔrɔ sɔrɔ minnu ma dɔyɔrɔ sɔrɔ minnu y'o t'a fɔ minnu m'o t'a fɔ an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya bɛ fɛn o fɛn na hami gɛlɛya bɛ fɛn o fɛn na Ala k'an bɛɛ ka hamina wuli a ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli dɔ ka natɔ sira fɛ dɔ ka ɲininkali tun bɛ mɛn a tun ma sɔrɔ k'a fɔ n y'a sɛbɛn lamɛn ni ale de ye cɛ fatura mais ale ye cɛ muso jini de mais Ala ma den latigɛ ale cɛ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kɔni denkɔrɔba wɛrɛw bɛ yan musokɔrɔba b'a bolo filiya bɛ banna sisan nka an bɛ waati min na ko bi komi ale ma den sɔrɔ mun kɛ n'ale bɛ du kɔnɔ o de bɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ tɔ ninnu tɔɔrɔ o bɛ k'ale degun kosɛbɛ yɛrɛ wa o bɛ k'a degun kojugu parce que o bolo ale bɛ yan den t'a bolo don nata n bɛ ale ka bon yɛrɛ nɔfɛ don nata n bɛ fɛn bɛɛ bon kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn de ye ko ka dugawu kɛ a ye ka dɔw k'a ka bamaso hali bi ani an bɛ se ka ladilikan dɔ d'ale yɛrɛ ma hali bi ale kɔni bɛ ka se ka yɛrɛ minɛ mais yɛrɛ minɛ in ma nɔgɔ quoi o bɛ dugawu ɲini na komi dugukolo dɔ b'ale yɛrɛ bolo Ala ka sɔrɔ ɲuman kan ka se k'o jɔ ka yɛlɛma ka bɔ du in kɔnɔ yan'o bɛɛ cɛ yɛrɛ sa an bɛ ladilikan dɔ d'a yɛrɛ ma ani ka dɔw kɛ ka bamaso fana to an bɛ dugawu kɛ Ala ka sabali d'a ma komi ale ka solution ninnu na an ma furu ko kuma mɛn a la furu cɛ kɔni fatura mais a fatura k'a to du kɔnɔ so kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ka gɛrɛntɛ sigi ka d'ale kun ka sababuya kɛ den tɛ yen komi o ye laada y'an fɛ yan ni den t'i bolo i kana sigi ni den b'i bolo i ka sigi denw kama o de b'an fɛ yan bon ni an ye dugawu k'ale cogo cogo Ala ka sabali d'ale ma ani minnu bɛ ɲɔgɔn na n'olu ma sabali k'ale to yen a y'a bila yɔrɔ min a bɛna taa yen dɛ bon ale bɛ ka dugukolo ko miiri cogo min ne bolo n'a kun ye cɛko dɔw fana ɲinan fɛ o tɛ haramu ye dɛ ka ye Ala ka furu dɔ nɔgɔya ye o tun bɛ teliya ka tɛmɛ dugukolo walima ka sarangana kan na a ka lahalayaw fana n'a ye mɔgɔ ye min n'ale yɛrɛ bɛ bɛn kosɛbɛ k'o mɔgɔ ɲini a ye parce que n'a taara o cɛkura fɛ yen n b'a jigi a bɛ kisi dɔɔni hali n'o sɔrɔ tiɲɛ min bɛ du nin na n'a ta don mais kuma dɔw la n'a yɔrɔ janyara fɔlɔ yanni tiɲɛ tilalaw ka tila u ka baara la ale yɛrɛ tun bɛ lafiya
parce que yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ yɛrɛ o sɔrɔ la belebele donc n'i y'a ye dugukolo den n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o komi a da ma s'o ma an t'a dɔn n'o sɔrɔ furuko b'a yɛrɛ fɛnɛ hami na n'o sɔrɔ hakili de y'a sɔrɔ an bɛ dugawu daminɛ o de la ala ka furu cɛ ɲuman nɔgɔya ye a bɛ se ka kɛ fɛnɛ o t'ale ka programme kɔnɔ yɛrɛ komi dɔw bɛ yen n'u cɛ fɔlɔ diyara ka se niveau dɔ la n'o fatura a man d'olu yɛrɛ ye ale ta in selen n'o degré la a y'o fɔ kuma kɔnɔ cɛ caman bɔra nɔfɛ mais a ko a sera ka ɲinɛ cɛ kɔlɛ kosɛbɛ o bɛ minɛ o bɛ dɔw fɛnɛ timinangoya furuko ko nin na o tumana toujours hamina minnu b'a la hamina ɲuman don dugukolo min b'a bolo jɔli nɔgɔyali an b'o fɛnɛ ɲini ala fɛ ala k'o k'ale inchallah parce que den sɔrɔ man di tuguni ni tɛ furu la mais a b'a ka hami nin ko ninnu na an b'o dugawu k'a ye a da ma se dugawu filanan minnu ma ani minnu bɛ ɲɔgɔn na ni dugawu kɛra ala ka hakili ɲuman d'olu fɛnɛ ma o bɛ ɲinɛ ale kɔ dɛ n'o fana hakili ɲuman sɔrɔ ka limaniya sɔrɔ o tuma o ka dɔw bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman tɛ n'o fana kɛra a bɛna limaniya sabali fana bɛ kɛ donc ale mago bɛ dugawu la fan fila bɛɛ fɛ ka kuma laban ni mun ye yanni n ka segin ka di hodu ma ni gɛlɛya ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ caman na dɛ cɛ ka fatu ka sɔrɔ den tɛ muso bolo karamɔgɔkɛ o muso min bɛ to du kɔnɔ a man ca dɛ ɲɛ t'a la ko dɔw hakili b'ale ka so yɛrɛ la o kɔrɔ hali cɛgana min bɛ yen o bɛna muso furu de bolo da sisan k'a jigi da ale ka so kan ka sɔrɔ a ma bɔ fɔlɔ ni ka kɔɲɔmuso bɛ don an bɛna don nin kɔnɔ o b'a yɛrɛ bayini sigi man di tuguni parce que den tɛ bayini bolo ye o tuma o problème de b'an ka du ninnu caman kɔnɔ kuma tɛ bin ni cɛ fatura ka sɔrɔ mariage t'a ni muso cɛ o fana bɛ sonsorobugu de ye n'o tɛ o ma sigi dɛ o bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ k'o fana labɔ cogo min o fɛrɛ ɲɔgɔnna de bɛ kɛ o tuma an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di mɔgɔw ma an ka dɔn papiye ɲɛnabɔra cogo cogo ala ta nin de ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan furucɛ k'o to ɲɛnamaya la sɔnna ka nin ta aw yɛrɛ tun b'a wele ko cɛ muso ni den min sɔrɔla aw si tɛ ɲugun den na k'a da ka ko bolonkɔnɔ den don bɛɛ ko furu den mais cɛ fatula aw ko ka taga ko mariage kun t'o la o b'a yɛrɛ aw kun ma sɔn ani cɛ ka wagati ko furumuso kun don dɛ bon ninnu ye gɛlɛyabaw ni filiba ye an ka du kɔnɔna na mais an balimamuso mago bɛ mun na bi o ye dugawu ye an bɛ dugawu k'a ye bɔda ɲuman hali n'an da ma s'a ma ala b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan ala ka sababu ɲuman d'a ma walasa dusukasi min b'a la o bɛ wuli cogo min ala k'an bɛ sɔrɔ ala k'an sababa bɛɛ ne e ladilikan mun di ale yɛrɛ ma ne tɛ dɔ fara o kan mais kuma dɔ la ne bɛ n ta ɲɛsin banbaatɔ kɔmɔgɔ de ma ladilikan ye n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ nin baara kɛra n'o kulo banna hali n'o kulo tan a ɲɔgɔnna wɛrɛ mun bɛ yɔrɔ mun bɛɛ ka hakili to a la bɛɛ b'a dɔn alakira sɔlɔ sallam kɛlen k'a fɔ ko hadamaden dɔ ye alakira ɲininka ko ni bangebaga fila fatura a ka hakɛ minnu bɛ to i kana dɔ wɛrɛ bɛ yen wa a ko n'an a ye hakɛ naani fɔ a la o hakɛ ninnu dɔra kelen ye o ye karamu wuddihima ye bangebaga kanu ɲɔgɔn bonya ka e fatu balo la wali ka e balo la a teri tun ye maa mun ye o tigi bonyali a kɔfɛ ni bangebaga hakɛ de ka e bɛ baraji sɔrɔ la e bɛ se ka danga sɔrɔ ni a cɛnni fana ye bon hakiliman k'a lajɛ n'a fɔra ko e fa teri ko bonyali ye kan wajibi mais fa furu ɲɔgɔn don o ka bon teri o teriya bɛɛ bɛ cɛ ni muso ta de la de o teriya ka bon ka tɛmɛ o kan mais e ka tɔɔrɔ nana se mais e fa muso ye mun ye e ka teriya nana a tɔgɔ di e ka gɛlɛya nana se o de ma mais ne ma kɛ dangaden bɛ kɛ mun ye fo ka hakili t'o la ou bien e mun fana ye muso ye ne y'a fɔra ko e de ko e cɛ ko ka bon e cɛ ka bon e bolo e cɛ bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta mais cɛ muso dɔ kɔrɔ n'a ye cɛ mais cɛ sara ka ban mais e ka tɔɔrɔ mun wɛrɛ bɛ se nin maso kɔrɔ ni cɛ hinɛ b'e la e bɛ dugawu de k'a ye e bɛ miiri cɛ hinɛ la mun ma se e k'a fɔ e bɛ gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin cɛ muso ma tuguni k'o den t'o bolo k'a sɔrɔ ka cɛ to balo la a y'a furu komi bɔra ka fɔ cogo min na a y'a furu tuma a ye fana furu ten min donc ŋɔna bɛ mun kɔni fɔ surtout denw ka yɔrɔ den mun b'a yɛrɛ bila la i bɛ kɛ dangaden de e ba ka nin nɛgɛ k'a fɔ ko i bɛ ba ka sinɛ a kɛlɛ kɛ e fa salen kɔ c'est ne y'o kɛ fa salen no o ye tiɲɛ lakin yani fa barika ɲinini fa ka dugawu ɲinini hali bi ka fa to kaburu kɔnɔ o fɛn dɔ i ka fa teriw bonya fa teriw bɛ bonya yɔrɔ dɔ kɔni ne ye fa furumuso dɔgɔ o yɔrɔ la o yɔrɔ kɔni voilà donc an b'o yɔrɔ de fɔ sɔnma ye ladilikan mun d'ale yɛrɛ ma n'Ala sɔnna ma a ka sabali ni limaniya ta sɔnma la hali la furu cɛ no furukɛ in kɔni fatura o miiriya mana bonya cogo cogo e ka don furu wɛrɛ la maa dɔ la o b'a fɛgɛ e kan o b'a doni fana fɛgɛ o b'a hami fɛgɛ e kan Ala ka bɔda ɲuman d'an na sɔnma dɔ ka ɲininkali mun nana k'a fɔ ko
mamno ni fem be kara ka bampeu na ko ni ma keforo ya do fem sigat me chene mzo no je glance rafa voilà o question nga mena wati bela jere na ma babena bismillah fadal ya fo chogna ni question chien folo flana te sabana rete wati be ni mina parce que kuma do lan rebe fendo jeti mamne kasro nan tarana shara sera fe o refanati mamne o problem be aflana fene amago bi kuma mununa mamne kono ibe ta soro fene madafa asabana ifen jumai do be mamne ke furuye kasro mamne fene ni furu te kere ase mamne ni che fatura ma shita fo ko muso ka filasi kada ka kuma muno mamne o ma shita figa fini do muso kana ki che sara amba fada mamne che fatura hanni nyeji galamon shuru mauna do ko ni ki mamne che fatura ma ni furu che fatura oluti kere ni ko solution kundira parce que kuma do la benika la dado benika tabulo do muso ere di chogola chema ni mamne kuma do la do ere ba jeti mine furu do ba jeti mine mamne kono mais ni manyina de la ka solution do foya ambe sugoka hanno sorote bele jirenka ngani tay ka yeka fo yema bona ka sigira kande bamonon ka kuma ne sosoli dugujela halisa dibi doni mbe ka yeka fo ko furu kera make nisina furu sire ko ni kuma mena dugu kono ma ni matina nyon soso ko furu ko konna ko karsa gasle furu sire kera hanni den sorolo kono mo tina nyugala karsa gasle furu sire kera ni che fatura matina nyon soso muso ka fila sigire chugola ka fo muso ere ka chinya tali mo tina nyon soso la ba watila kuma ko nimblara kambe ka franyonka o conseil bala robita bala limama bala an kunga je ka li journée de réflexion doke min kunya ka kibaro la boka la se misru bela na o ko no makke folo alsa mo ko do kan ye wala saw se kan yeso chugomi sileme bele dilen ka kangilen vala parce que un exemple ta dugu do la mali re kono ya hanna ma dugu togofo olu fe wuro boni tamaru boni furnan folo di o te muso ke che taye ni furusiri make misiri kono olu koni beno de ka o beni min koro ka dugu dembe toro tabulo ka o tumana kara sobi olu yere lafiara o koro utarani wuro chugu o tarani furnan folo chugu almami be khutubam kalam misiri kono no make cheni muso che atebla che ere kunna ko muso ba bolo atebla muso kunna ko che bale bolo o tumana nan betarani ni hakinna kuma do la nyo samani nyo soso abina ba no ta kuma ka changuju o tumana nan ko ambe do akonna la bele jini ni ta bene ka famu chugo bo sigi daw refene la daw tikele ma be ko ni me nyo soro minami kono chiere la anga je anga ken islam frusri no koni kera alhamdulillah rabbil alamin karamo reddate do kuma parce que do refene bi fli karamo singoro nya mamne fa ya dia furno fulu bora fembe kera est ce que ni siroma ye kujugu kewa wasro ale masoma damade muso ere kono molim badu doni ndoro bina jigi wal mo jigi na kabayere bo kumaru la bina kuma do tay da doro ka singa taka yalla nodi ambe na no kuma nyogo na chama bay ko karsa ere ya fota kasure ka kuma baka tade ka interprete ka bla minan do kono kasuro karamo kere ma foti to mana wati sera za karamo ere fana ka dando sigu ere ka kuma na yani ka kuma ka tala kalila kale chugula imam fu chugumi nambe bena ka kafoko ka kenislan furusire ere mo tin nyugun ko law kono nana to mana le ka mamne rebe catégorie min an to do ya nale mu fa me baraka no de me sharia tayre munyi nan te mera no sire ne ba do ko no men no ko sobe ala kambe so abam amin saz ko ta fati mun ta tamani la halayin kan yani da ma yaribuka ila ma la yaribuka siga be muna otoyi siga te mun ko ke no ya soro ko salama furusiri kara question internal yani yaro na asal no ma ko bigula ko question internal bada mene ye alibi awre be nyuga wala la doni mo ba flefle ko de la doni ko re o de make parce que femme très mamne mo procédure jana asuru nyanao yani nyamu dobe ala dobe na fa furu do fa furute bon pour que même mo flate nyon so muna mo furusiri mo ngara misir la koni o yana ma ga misir la ka ma fara ko mo furusiri mu kera o koni ma flate nyon so sola zaka amin la delika mundo la ko fodde ma saw be ayo o ko intelia che mana ba dem sunu Ibrahim tele ka ko vraiment mu no fe atanga mo fu sika tilla la wala zulu bi jan la bayna yani de che man mu so ma o bina fa ko bu no fe yoro o bin sa ma ka me no fe mono o bino fa yoro ya soro o ko be no inde
na yo ko daga sima do la ko rabna ba kuno wala to bana ba akala bani fara jana na ka babana ko bana ba kuno do aka murful sirin tille wala mun fara ba fa man ne karo fanai kana presi akara chima akara musumai bamanan ko dunu mi metara dunu dugutigi so dugutigi de nga ko ka ba kunja ko ko la be ne sura ka so wala abna di nyogo ma abna si me ne ama dija anya nyogo muso chamana de avra che urubo dro mamnali kara fem bekara ere labla a o chenyi peut-être le be dimula bulo donno dra abna ko kale tama batulu kurai aya e karen fle c'est-à-dire que fana kulu bugoti dentigi ye bugoti mo dentigi fobna so bela jele wala fo abna so be degré ma donc pour go be kana ke mum be siga ba bela pew aboko e muso furule ne yani ko be gara furdo kono o ga mur fursi akake to ba ngal wera mun no ko mun tay ma be chere ba muso bugo o trawre ke ka barat na ko so no so trawre ka doy aba bo fuga jogi wata docteur sura ta frake makara me solution tala yara ni musuka bo furu la ko yaro ko shara la obedden bo ko tara ko da making er dawi anga do chenu sharia da sara musu bugama me da sara ma furakeli sara de senfe ni muso yira ka foko kuma saraka nun korta check na be jama'u ka son tega namera kauma ala ko ka wajude fulo wajule mun fleme jawa ta ko e kele nya fa ko do ma nyalikala ko abana nyonya waju lalala ebe mawara bloka kuma nai are so mogola ere so mogola ter sara kuna yani sara chama ba de beta min be do ladil kan kono karamola no be man nyalike ala ko ebe eret tigala glana sokono bon o be glani no manyal kessa ala dasara bugolima me bugolima ala kara fana bugoli wala ni ko minti ati yujugi wate buganya dala wa bugolte mi ma jugi fana menini be fara na fara mun be maunga te chama bulu kamalo goro re bulu dura bulu ala ga chaade do faga muso de bulu kuru ka nyanya da furu nya dachi nyanye ni ninkala wega fugariadi so anabe so la ko ta enyo kamle ko robo ta shenta no ta bolo guru fe no lui mene muso de o buta buwe bulu tugu di fuku bana e pere bi klega fuku o yechi adi o te chai tam sharia da sara bugoli ma mega fama profite bugoli na ame muso bana nai etapo munun fore bulu sui kele wa fana ala kara sallallahu alaihi wasallam kada daga nyina na be kono amadalika amuso eretede amadalika muso bugo amadalika dim bugo amadalika baraka dim me bela monabulu se biska mo wala wasoro bugol bayinte ga ke fembe bugoli mo mere e men bugo ko bara tibe tigelere sabe na miri eske na dole ga munga juri bugori dora tiu hale ne din munga ko bege bugoli o de nglan te saranya tiguno pusaba me bawna muneke ajuman dai me bugolte abno de kana bana to do reti me no ya soro be bagal ko ne fo e bila li ko ne fo dongodo about to nga dance ki ko dola parce que bo amam bugo folo amam bugo to todo o joro balela e me ni tege shela ma be de bugolike ame mu ngoni fo je mu nga bara muso bugoyi e mu go sebe ate ala kra yo fo sallallahu alaihi wasallam ka foko kira wati dala nye cheo bali madino ka muso bugo aye bandika la kusbe akana ke na kuma dola muso fana jamana kusbe anana jendi odo chechima e muso chi kusbe tuma dugu gele na ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko me go chemyo muso bugo timalewa o timalewa e mena vra ko be munchi clip après je fais la ko ra nyino tu ya mo bugo ko nga mo lanu donc a ko de se fe ko khiyarukum li ahlihi aw kama che son herema ore munga herebe nyashi amusum ka cha wa kale de ka here ka kanya chaka nyasha furmuso ma sume bai fana saba musumu na fala kra sallallahu alaihi wasallam anana kra ka hatlani ni che do wa fa kale furu nga che no na muawiya kuma ala che fla ayo fa sallallahu alaihi wasallam muawiya kuma la ani dore kuma la tuni kura Abu Jaham
o fila ko nunu fila be ka ale furu ko ala karabe mu ale la deni joy kira ye min fo ako mu ayo do ya so drama kelen to ku na mu ya Abu Jahmi ko o ka bara muso bugoy de o ka bara muso bugoy donc abe mu fo muso ya lebe chewre proposer aka furu ma ga nunu fila be tuy do inta aga muso bugoy de kama kara ma so muso inga frama ala kara Usama ibn Zaid defo ala man furu Usama ibn Zaid ma furu nunu fila shima donc munga bara muso buga miska kan sebe kute vraiment atibe cheyade mashuru abore jira halna soro sharia jendi ama fo e ka konu fiti no ere ba bugo ka ajugi fawta da docteur Sulafta me obunye fo chugudi sharia mu jenda bada jurumu ne be so laire jurumu be so la wa ote fo iglan ote muso glande so be dole fradimin kan bon ne ya taro tula ni kuma kera chenfe kala de no tukanya ni muso ga siga saka furu corona bora makojugu kede amakojugu ke parce que majite jeni bugoliyo ebe bugo fuge bana to me jenui mais majite jenui ayane sharat na bugo non ko muso be toti ga juala jagwe ya ko adere amade be ta kono la do mu me fo bange bagawi ay kuma chenfe ay kengari dai aw mu ne muso sum ga ay fara aw dem so ka dem so deme aba bugola kuna aw ga nyonga debe ka o kungla na o maglan follow che ko ni durata bolu aka muso bugo ka abana shera mo jenda abada che tei ko shere jeni ko ke muso bugo ka abana o ma fo che shi eta buga yadala wate bugo fana bugoli mba jugi ona bi se jugulima am so siga sala kolo akona adem so deme ni che maso naka obo furula amako jugu ke shera be jenda ma akabo awan miska kan muso bugoyi ceyate kabalo koroyate ma be se ka muso lado ka jogodo ka soramase bugolima ngane sara bugolima ne ba bugo shenkile be bana aba ko ma dabla abugola shama dabla ko ko bugoli ta solution abana ka hakli soro bugoli ta o bantuguru ni bugoli ma ban shenkile rak me ban me bugoli kara kele abe bana o bana ma ba ka tura ma ban me ebna morga fo ebna faga sakoni dame afako sharamti jeli chema wani muso kabe bo akama fana ladili ka umbe ko fe amako duguke ala kan sababe ne musuga mun fara ka sazo franka bati komi sharere busanwore hake fo ke memu hake ka chanka sima beka we jene atade ni cheni muso mnera jene ala kasura shima furuke busanya keme be bu bela che busanya keme muso fana busanya keme way no suru mafuruke ma flana mu fana ka chandoni o ni doye galon tige ka dadola ni jene na ma fama ko haddul qazf o tuma no fana galo fana busanya bishigi me boccela walma ni muso de na rola busanya bishigi me boyla wa sabana mu me dawla way gulomi ni cemne ra gulomi na walma muso seriya sabatira o tuma na busanya binani Umar bin Khattab reka wati la le ayele doni ka double katabla busanya bishigi na o nini sabashite amma e bugoli wara mi metu wala o jugu nyumanya bugoli de kama jugodo o busan hake kira yofo o tetime busan ya tanka akela me komi dimina chugo busan ya tanko ni amma te katemoka o busan ya tanfane na fo ya fo chugo na oludodo ka gushi fo ka taga da do to sola bo kuma do law lu fene manyini komi ala kira reta ala siwla kalani sallallahu alaihi wasallam to ma chawfana ko hakili tola aflana muso fana ki hakili to ala kuma be fem imbe ke sobe ni fana be gushi ifana ko dabla kadaka wati be la jide na ede baka gushi chefe wati be sheikh wudu e do fo o gushi kelawe bo emi yere fana be gushi fena ifana ko jogo ye katri parce kuma ro la be fo cheka ne tu parce que be chere kamara kono cheka ne gushi me yere din fana bi kamara kono ebe tasoro muso do fana be aka den gushi ka chanda cheka na muso gushi ka jogi me muso mi fana ba den gushi ka jogi o fana ka chanda tasoro muso dobe wati be jiri de ba denyeka wati be denye da fununendo wati be busanno be dena muso do reka jugo do ere dena be tasi fuka tasuma takada dentege kono o kore muye ko denye talike dem senin be ya mahakli soro folo abaka fonde dige san woro na cara ere wolonvla bo chaman ka dem sena kono la ibolu jugo ke o be klaka boyla ikalla mo kono nana wana yere be tasuma takado sentege kono ko ka yala ka cha wal makado tege kono ko ka fenta ka cha o ba yere ka fo ifene dante mani baran nuna
o tuma na fan fila bɛɛ lajɛlen k'a ta mɛn dɔnni sariya ye dɔɔni fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen ma e fana k'i janto i yɛrɛ la waati bɛɛ ma ka nin de kɛ o bɛ cɛ dimi kɔrɔ fo ka t'i gosi walima waati bɛɛ cɛ fana dusu de ka bɔ kuma bɛɛ i bɛ ka muso gosi ninnu ye fɛn ye fɛn minnu b'a la ni mɔgɔ kan k'u janto a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma. dɔwɛrɛ bɛ ale ka kuma daminɛ a ma dafa sa ko ni cɛ b'a muso tɔɲɔ a ka kuma tigɛla an bɛ mun fɔ tɔɲɔli bɔra yɔrɔ yɔrɔ ala t'a fɛ voilà tɔɲɔli bɔra yɔrɔ yɔrɔ cɛ o muso ala yɛrɛ b'a fɔ hadisul kudusi la k'ale tɔɲɔli haramiya yɛrɛ bakun kan a y'a kɛ harami aw ni ɲɔgɔn cɛ maa si kana maa tɔɲɔ tɔɲɔli mais komi ale ka kuma tigɛla ma walawala parce que kuma dɔ la tɔɲɔli tɛ dɔwɛrɛ ye i ka hakɛ ye mun ye ni do kɛra ye ni o de ni ɲɔgɔn cɛ mais kuma dɔ la an fana bɛ fɛn dɔ miiri ko nin ye n ta ye ka sɔrɔ o tɛ ta ye o fana bɛ yen dɛ voilà kuma dɔ la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ fɛn dɔ miiri ko n'ale ta ye a muso fan fɛ o de la a ka kan furu ɲɔgɔn bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn ne ko ala ye mun de wajibiya ne ka kan k'o kɛ furu ɲɔgɔn ye fɛn dɔ bɛ o ye ta ye dɔ bɛ o tɛ ta ye mais ni gona fana mun tɛ ta ye de k'a fɔ ko e tɔɲɔlen don yanni o tɛ jate dɛ nka tɔɲɔli kɔni man ɲi a bɔra yɔrɔ yɔrɔ ala t'a fɛ wa kungo de b'a la diana kungo b'a la lahara donna kuma ale ka kuma ma dafa an bɛ tɛmɛ o kan mun ka ɲininkali nana o ye an balimakɛ min ko muso min tɛ sigi so kɔnɔ kuma kɛra ka sɛgɛn cogo bɛɛ a tɛ sigi ni mun b'a fara ka jama kan fɛn tɛ bɔ a la fo ale ma k'ale b'a ka minɛn cɛ ka t'o kan so yalɔ ne y'o furu sa o kiti bɛ kɛ cogo di. a bɛɛ ye o hakɛ kelen de ye o e y'a fɔli min kɛ sisan nɔ cɛ ka dɔn a muso ka hakɛ mun y'a kan muso fana ka dɔn a cɛ ka hakɛ ye mun y'a kan parce que mun yɛrɛ ye ɲininkali kɛ a kelen bɛ komi ko b'ale yɛrɛ de kun kan a ka kuma kɔnɔna na a faamuyara k'a fɔ problème b'ale yɛrɛ de n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la sa ale ni muso yɛrɛ bɛnnen tɛ fo muso yɛrɛ minɛnw cɛ ka taa faso la nka furusako kuma kɔni ma fɔ sisan procédure dɔw de bɛ yen muso kan ka tɛmɛ o sira fɛ n'o ye furu sariya ye alakira sallallahu alaihi wasallam o waati min na ye muso ka hakɛ fɔ cɛ kan o waati kelen fana ye cɛw fana ka hakɛ fɔ muso fana kan cɛ ka hakɛ muso kan o dɔ de ye ka sabati ka so kɔnɔna la parce que alakira yɛrɛ furumuso ala kɛtɔ ka kira yɛrɛ ka hakɛ fɔ olu kan a ko furumuso ninnu ka sigi so kɔnɔ de u kana bɔ i n'a fɔ jahili muso yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na o kana bɔ u ka kuranɛya u kana so kɔnɔna la u ka seliw jɔ u ka nin kɛ suratul azabi la Allahu ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen fɔ o tuma na muso ye so kɔnɔ mɔgɔ de e de bɛ sigi so kɔnɔ ka cɛ dɛmɛ cɛ bolofɛnw e de bɛ sigi so kɔnɔ ka cɛ dɛmɛ cɛ denw ani e yɛrɛ denw a bɛ jɛ k'u bɛɛ mara cogo minnu na walasa olu bɛ se ka kɛ den jugu ɲumantigi ye an ye kuma daminɛ n'o de cɛ bɔra kɛnɛma muso bɔra kɛnɛma jɔn de bɛna denw kɔlɔsi cɛ bɔra kɛnɛma muso bɔra kɛnɛma cɛ bolofɛn minnu bɛ sɔn kɔnɔ jɔn b'i hakili to a la cɛ bɛ so kɔnɔ ayiwa muso bɛ kɛnɛma cɛ yɛrɛ fana bɛ kɛnɛma hali du kɔnɔna lahala ninnu i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ min janto a la o tuma na muso kan ka sigi so kɔnɔ de ka cɛ yɛrɛ bolofɛnw k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi nka fɛn min fana bɛ muso sigi so kɔnɔ an y'o fɔ kuma daminɛ la cɛw fana k'o kɛ dɛ parce que kuma dɔ la muso ka hakɛ min bɛ ka e ta k'a kɛ a b'i bana i ta furakɛ ale yɛrɛ mako b'i bolo min na olu tɛ sɔrɔ a ka fɛrɛbɔ tɛ sɔrɔ ka samara tɛ sɔrɔ a mako b'i fɛn o fɛn na e t'a si di dɔw bɛ n'u ye malo jɔ kaba ka ɲɔ jɔ kaba ka nasɔngɔnin d'a kan san kalo 12 a tɛ fili ka dɛrɛmɛ 1 yɛlɛ a ka 200 kan walima a ka 400 o minɛnw gɛlɛyara sugu la saw o de y'aw ka nasɔngɔ ye o nɔgɔyara saw o de y'ale ka nasɔngɔ ye o fixelen don o tɛ bɔ yen fiyewu o fana y'a dama ko wɛrɛ de ale tɛ purukutu kana ni fosi ye so kɔnɔna na bon n'o fana kɛra kuma dɔ la e yɛrɛ de bɛ ka muso la excité a bɛ se ka bɔ kɛnɛma cogo min na ka taa o tuma na a kɔni a t'a ɲɛfɔ an kɔni y'a mɛn insha Allah muso kɔni place ye so kɔnɔna de ye an b'o fɔ kuma kɔnɔ hali n'ale ta tɛ an yɛrɛ kun ye kuma daminɛ o de la mais muso fana mana ɲininka kuma dɔ la kuma dɔ bɛ sɔrɔ a fana bolo parce que kɛlɛkɛla fila bɛɛ lajɛlen n'a ka kuma de don cɛ ta de mɛnna muso fana mana ɲininka muso bɛna mun de fɔ o tuma mana kɛ mun ye cogo cogo an kɔni b'a ɲini a fɛ furu nin kɔni jɛngɛlen don mais a ma sa fɔlɔ o tuma na a kana fɔ k'a b'a sa fɔlɔ a ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni muso ka bana de ye nin ye fa ka bɔ de parce que ale m'a fɔ ko muso bɛ taa baara la a ma fɔ a bɛ taa feere la dɛ a ko muso bɛ taa yaala de la bon hali ni tɛ cɛ kunna muso danbɛ tɛ yaala kɔni bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra karisa bɛ yaala yaala nin de fɔra da la mais ko min bɛ yaala nin kɔrɔ o ye kojuguba ye dɛ karisa tɛ sigi yaalalikɛla don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye jugujuguba dɔ de talen ye k'a dogo ni yaala yɛrɛ ye o tuma na ni muso taabolo dɔ ye fɛrɛ de bɛ kɛ sa komi a yɛrɛ y'a ka minɛnw cɛ a taara so muso de kan ka fɔ a ye n cɛ dilen ɲɛ a ye n gɛn mais cɛ y'i diminen kɔrɔ k'e bɛ yaala o waati kelen fana na e ka minɛnw cɛ ka taa
ne kon ba jigi ko rebe so ko ni dugumana la tuguni o tuma na muso kan ka kuma na ma kuma amma fo cey femi mbaka toro aka freke ya ko blaka ta muso so ngoma o ka kangar dai tiena ni muso na na mo be muna mese go kai ntise kata me mese go ko ni kai bari mese go kala o tuma no ko fesa ni muso de go ka be boala kuma do na luka furu kan kala je nyenyu mana no soro be se ka nyogo mara kangar ka dawyo ka to nyogo mbulu no se ka nyogo mara fene aywa bashi ta inshallah kada ga furu do fere furu ay furu sade furu do be atinya badaw ka tishin nyogo tonyoma ni furu masa na lita ko ni ba siraka me ko ni make folo amba ina Allah ta alaka hakimi mandama alaka sabari ni marada numa ora ka fatu ga fela furu di kumba do e astakina we basigi kan ka e furu no ni nyogote wala msaka mse mun baskile no sokono sel ka mo fana mu furu so kadai o le la be ni furu no befe fem be ka mun be hakli sigide baskide furu no ma yam ye che fere be ka mun muso baski parce que ma be muso so teleno sokona mandi muso sokona mandi muso e bo madola che ka re ni ga munena sokona mandi muso est ce que femme mun ba to sokona be jai wale ma emi muso kuma be ere che mana bo atena ne che bora atena alna tara dura ni no ci bana be karaka ci wara do so ngora puse muna est ce que sokona ka tidi donc furu no yana bise gelay yoroma daga re ni ga folo est ce que ji rofa iganga mune ke ni me duko na inja le furu no mun ba nalija e mu afo mu men nalija sokono kuma be mu ke oro ko ne mu fambal ma ke ka hakli tola wo fa muso fana aka hakli tola abisiga nyogon ke cikum na mun be sokona ja nyogon me onata bayani muso ngara ka teski ma baade de yala kuma ba be yala bon c'est ladili kaundi so ga ladili kandi lila ske ya so mo faraka wala so mo fara kan wala so mo fara kan so da leta nyere kara so tele no mun ngadi tadro donc o ba dira boko ni aglan na ni fenglan tadu avec glan ci wala assistant parce que la ba fa en corona kono in yurida islahan yuwaffiq la bainahuma aw fla be kan Allah men no ya so fla be jole ko kan aglan ala ben na ni glan avec glan mi na ci kudi ere mu yeche e ka ma be ga dana mo do bi so mo do ane muso fana ga dana mo do wala so mo do olu fla ka je o e la ma ci ko muso fana la ma ci après olu be hakli fana no kan ko nga glan ci ko no ba glan o glan ci ko la parce que fer naga muna muso tiski muna ma be ga tiski kundo kon be sore ba o ku ila la ma fo e o ya fo e ko do la ma be ma mais olu kan o kundo wa na fana ko abna se abesi ga da muni mun kan ni kuma karan no ce na la salama abenya o nga na yira kuma solja fa ci muna ayira ni be ko fe glan ci ko tala tiski ala re te fa kasigi surtout na sura ka yala en ko re ba se ko fana mun fana ye jugo awre o ko ne mate mala de ko ga tono umso suga fiom mate mala de ga tono umso suga ya ko glan no be kan ni on ce folo no le manyali ke o yani so ka talla ban ko ni furbe wuli abe wuli talla ba odela na ka so glan non kara alaka hakki mandi ka no fom da no on ce bo do daga ngali ko sharabe mu fo ka fante do dewni nyogonche o ka do fo ula ala kan so ba be o fakat na ga wala da $1 million ne don ma ka kuma kan lage o chabe mu sabati mu ye krofo kenemai ka ko ga franga do dewni nyogonche sherate bauma ate ba mani shati dumai shati fla nyogombe ala a folo ka ta soro furu no fla benaka chene muso benaka aflana atikeni fenemi me muso re toro parce que na me ko be sarna denye kere bla ko la ko me mo chama ka chu muna bi muso chabe de gutia mana bi joli bombana oni ko no dimin dabla balu na ko no taga ko kuma ka sa dore to tani planning de ala planning flan no ne ala sama sale ke sarala ale ya dron ale minyi na fande do don no ta bana meni mentoro de to sale ka sara ay ko ro la sa chama ma kusbe ma kuma alhamdulillah nga wala dat menena don to na area fo ma be mungo ba keni fara fin fro e katra parce que neo in fro kala azluk mi azlu te dore mo ka hakato tiani muso sele nyoma wati mi
ka lawa na wati be sababu muso in kuna ka lawa bon duguma bon ukum ne ke ala karanu kilela yani kornan me jigila wa krama bali korna ma bali bon neyo o lage wa fo donc parce que mu ko ukum ke wala sam zo kana kono ta bulo juna jom so do ni no me o fe on kala donc ora ina ba foko jeme kene me munye ka wulore de jopew ni denglen so ne flasoro khalas o flasoro len ko fedron ame musuka wul dengolo ko bampeu parce que nte fa ka dengolo bere comme jona do bo tia ko ya ko mishina jamana kan ni ala ke chen muso na fulano ma ni muso na dem flasoro no kara chedra bana o musuka dengolo ko o supprimer na te dengolo shi to kono o ni den kara muso o be janda ma be siga dem flana wore yini o no kara che abana no maka che abana na ko sara nya me ko shinu ya o yo shara lu ka boy o ye jende sanga boko ma o be sika de wulu bon no ta te shinu ko on refa do bu ko re dem fla sur la sawa sur la bro khalas o le rebe ko ni ko bayna mo di wala o le rebe ka de wulu ko la jo o re o mo la ko ne harami salate jenu nga ame fere ke mumbe franje do de oni nyoche jene muso be daka wa kana kene fenye ni me muso toro wala se muso ma sharab sika jendo di ula yani amsika min faroni na so ko taba mu faraka ambe fitini faraka wati re kamandoro o ye ni bana fene be absega ke muso do be bana bula o ro docteur asira re fe muso manali siziran ko dama doke docteur re be kangarda parce que wolo nugo be fegeya kono bara re fene be fegeya o kangar be da o ko janto den soro la kono o ye asulu re be se ka kishi chugumi no ye bay o fene kama frontier be se ka do ni nyonje walma be fo mu yere ma ko mano ka bali yere parce que o fene ye balla doy walma den do re be ale mankene o frakalu be sena na fra do ni ga tugala fene be na ka dama danger wore nunu be la jile critère abseka frontière do de ni nyonje chugumi bon nan sharia tanunu be la je aka chala fe frontière do ni de ni nyonje en fe ya 80% asini sharia tatikele abaye dron muso be se ka kenya garde chugumi ka farkulo ka demisene ya su ko garde chugumi ambe luanse la ni de un charambu blamni ni de un banana mbu frate chuguti lu be la jile ko ye muni nunu tikele o kumaru la nini fora do bi profito de fe kani minanta dro ka skini kono kasuro kelon tede ala ni sharia jena ni munyi na dorobe bo kumaru la sharia ma jeni munyi anya ambe a jena ni munyi ambo de ta ko minanta ko skini fena konnal alors que wuluti kele kusobe donc ambe munyi re tele la kacha ya yo de unani musodo ye chugunu kan den fla babulo ko den frontier janra o de ni keta o benan do nyama no si le yo préparer ndo den chamman babo no fe kuni ya yo kerani chugolo ko ye den chamman ni so alors que amba do ye kono ya tan woro kono ya mukanke hali sini am sogoro bodo ka kene gege ubuka na gola tagawla ubuka fembela bal wolu ma fushi tin obi o don nga wala natimanena ango go kele ke baga ni yu chama laje i va soro fa nu ba de folo tu ye flanan tu ye sabanan tu ni pek ngo klenge fla fla sa olu re te jena olu te mais olu na le ma ko be sra da ko wala ko so bake oni ko ni kele inte hakima ya kele atena fo muso mi be frula o de ba fo ko muso chama furu mai o muso ganan da te sama o da te sama o furu ro yini de la o furu ro yini de hal ni ko bo ken nan na o ko do ale ka fo ba jam la do furu ma lu tema me furu de ko olu do ne ngo olu do ka sra da mo wala bo ko bo chugo de la o tuma na ka frontier do do ni nyonche mo lo nyini ngali sharia mo ko be mun do ta yo yebe mais tiena do tatui kren yalanka jamana kono do tatui de ube munyi tele la drobo de ko shego do vene mun fo abaka frontier baga diani from ni anko lu jeti mina baga bashila se muso do be o tijeti shi do ka kalola to wala wala tijeti shi do ala wala wati be ube yin kali de la le ka bashi taka do abita iba do ere ne o ko vraiment ni fraxé de kunu wal ma almatiki seni wal ma ni pigri de ke ibe sin ka do to o de baga be provoquer ni to wala otuma mun do ko hakili to wala fenyi baga toro la sima alhamdulillah musurutu ga kuma te ka toro nyoni o de bebla here samali ni nyoti wala ka toro nyoni ko boy o de ka koro ka time ka here do sama kana nayi folo otuma ni toro de yanga nu nyoni ka boy parce que baga banala sama ala kambe so ba amin ya rabbi bon ni alore munta nana munya foko muso folo ni flana gelabo ni nyoti ak ni fo
fɔlɔ b'a bolo ale ye filanan ta fɔlɔ ye fa kara yɛrɛ la ka kɛ a tɛ fɛ ka filanan in yɛrɛ ye kɛlɛ ale filanan lasirtɔ k'a ka kɔnɔ bɛ kalo saba la dɔ fɔlɔ in y'a gosi bon f'ale yɛrɛ dimina laban yani furu kɛlɛ tun bɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ mais a ye kalo 5 bɛɛ kɛra sɔrɔ gɛlɛyaw b'o ni ɲɔgɔn cɛ o fɛ mɔgɔw nana deliliw ni fɛnw kɛ bon ale sɔnna a ka sigi bon comme ale ye fitinin sigi aya ene kɔrɔ muso min filɛ nin vraiment yafa ma aw ka segin n'a fɔ komi foyi tɛ yen o dɔgɔmuso ko k'ale ma dara n'o bɛ se ka kɛ ten cogo la dɛ o kɛli ma nɔgɔ bon ale yɛrɛ kɔni bɛ laada de la an bɛ olu ladini min ye طيب أقرأ bɛɛ b'a dɔn ninnu ye laadala kuma y'an fɛ yan n'o ye furuso gɛlɛyaw ye mais fɛn dɔw de bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn ta kɔnɔ minnu cɛ ka jugu parce que muso lasilitɔ k'a fɔ k'i b'i kɛw ka k'o gosi a yɔrɔ hali sariya sira fɛ o ye kirimu de ye voilà o ye kirimu de ye o man kan tɛ ka kɛ fiyewu o tuma sinaya gɛlɛyara cogo cogo i b'i janto a la parce que dɔw ye sinaya nin bila minɛn dɔ kɔnɔ vraiment hakili a bɛ hakili kɔfɛ dɛ ka tulugalama ta ka bɔ a kan ka jikalama ta ka bɔ a kan muru ta k'o la walima ka lamu kɛ k'a fara sinamuso den yɛrɛ k'o bila kɔlɔn kɔnɔ olu yɛrɛ dɔw den k'o bila ururu kɔnɔ an ye dɔ ye yan n yɛrɛ ɲɛ de y'o ye koyi sinamuso den k'a minɛ ka taa da dingɛ kolon kɔnɔ k'a bɛna kan tigɛ Bamakɔ yan a kɛra minnu ɲɛna u tulo bɛ na o quartier in t'a tɔgɔ fɔ antenne kuma de don nka u b'a kalama den yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye ɲɛ la mais den ma kan tigɛ tuguni kɔnɔ kan in belisira dɛ nka ala kɔni sɔnna a ma den sauvera sinon muru ye tigɛ da bɔ a la dɛ bon an ye sinaya bila minɛn min kɔnɔ vraiment ni fa de ka so quoi n'o de ka so parce que sinaya min bɛ mɔgɔ pousser k'i bila nin bɛɛ la ni walima ka taa moriya baara dɔ kɛ k'o furamuguni kɛ sinamuso kɔnɔ k'o kɛ naji la k'o kɛ e bɛ cɛ caman na bi a caman ka bana tɛ tension bana ni fɛnw ye koyi ala ka bana bilalen tɛ ni furamuguni minnu bɛ kɛ naji la k'o k'i nasini minnu bɛ kɛ kɔlɔnnajiw ni fiɲɛnajiw la k'o k'i kun ni yɛrɛ kɔnɔ ma kɛ barikon wɛrɛ ye i bɛ se nin fɛn ninnu bɛɛ kɔrɔ koyi i bɛ caman furu bɔlen n bɛ mun f'i ye nɛɛma furu bɔ tɛ koyi nin fɛn ninnu caman de bɛ kɔnɔbara kɔnɔ nin fɛn ninnu caman de bɛ kɔnɔbara kɔnɔ bon n'a fɔra ko nin ye nasi kɛ na e b'o min nin ye furamugu kɛ na e b'o min fɛn fɛn mana kɛ a bɛɛ bɛ di cɛ ma a tɛ fosi kalama jagoya i b'a ye a dɔw bɛ se ka barika sa ten parce que nin bɛɛ tɛ se ka ko e kɔnɔ k'i ka tila ka ɲɛnamaya kɛ tuguni wala e fana sigilen don e ta ka jateminɛ kɛ i bɛ kɔnɔbara minnu mɛnɛ na ko alhamdulillah waati ka fisa e yɛrɛ dun b'a dɔn sugu bɛ cogo min waati ka fisa kɔnɔbara tɛ nin ye dɛ o kɔnɔbara tɛ nin ye i bɛ taa ɲɛɲini o tuma na an karamɔgɔ i b'a ye sinaya gɛlɛya de bɛ wolo ni nin bɛɛ ye o de bɛna ni ninnu bɛɛ ye ka fɛnw lase ma sinamuso yɛrɛ bɛ o tɛ hɛrɛ sɔrɔ denw tɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen hali bana min n'a bɛ f'a ma ko kalani cɛ bɛ yan fɛlɛ la mɔgɔ don n'a bɛ yan fɛlɛ la mɔgɔ tɛ a caman laselen ninnu de ye baara jugu ninnu ni fɛnw bɛ kɛ a bɛɛ conséquence bɛ tila ka yɛlɛma cɛ de fana kan tuguni o tuma ni mun kɔni don an bɛ mun ɲini cɛ fɛ a kɛlen bɛ komi fiɲɛ bɔ daba ka da ale ta nin na parce que a kɛlen bɛ komi ko b'a ka nɔgɔya n'i y'a kɛtɔ la ko filanan ka yafa ɲini fɔlɔ fɛ fɔlɔ dusu de b'a ka sumaya dɔɔni kɛlɛ tɛ yen o de kama a bɛ ka nin kɛ mun kɔni don jagoya tɛ mais du dilan cogo la an b'a ye ni dɔgɔnin ye dugumasara cɛ du bɛ dilan o la ka caya ka tɛmɛ i k'a fɔ ko kɔrɔ ka dugumasara cɛ parce que n'a fɔra ko fɔlɔ ka yafa ɲini ale ye fili min kɛ ale t'o ye dɛ ale b'a fɔ dɛ ne bɛ yafa ɲini dɔgɔnin fɛ cogo di cɛ fana ɲɛ b'o yɔrɔ de la o tuma dɔgɔnin ka sɔn ka yɛrɛ jigi ka sɔn ka yafa ɲini o de bɛ na ni bɛɛ ye o tuma na yan n'o yafa ɲini ka kɛ parce que ni nin fana ma sɔn ni nana nin karaba a bɛ kɛ yafa kunnankolon de a ti ɲɛ a ka continuer tan fɔlɔ a ka ala deli ninnu bɛɛ dusu de ka sumaya ninnu bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u nana ɲɔgɔn kanu waati min ale yɛrɛ t'a fɔ ko dɔ ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o parce que yafa bɛ ɲini kun min kama i n'a sɔrɔ u datigɛlen bɛ ɲɔgɔn na o tɛ don ɲɔgɔn kan o tɛ maga ɲɔgɔn ka fɛn na n'a ɲɛ b'a la u b'a ka kuma ɲɔgɔn fɛ u b'a ka ɲɔgɔn fɛ u b'a ka maga ɲɔgɔn ka fɛn na yafa ko tɛ yen tuguni o b'a yɛrɛ k'a fɔ u yɛrɛ yafara ɲɔgɔn ma mais mun kɔni don a ka sabali fɛn ka kalan waati min ni ko i bɛna ni bɛn o waati i bɛ tiɲɛni de don a la parce que ni dɔgɔmuso nana ban ale bolo a fana bɛna dimi a man bonya a ye dɔgɔya a fana bɛna ni kɛlɛ wɛrɛ ye ka don ko la musow ka ko de don a ka hakili bila a dusu ɲɛ n'o tɛ ni ko i bɛ dusu bila i hakili ɲɛ dɔrɔn i bɛ ko tiɲɛ ne bɛ mun f'a ye halisa a ka taa ni ko nin dɔɔni dɔɔni a ka ala deli a ka nafila seliw la ala ka kan bɛ nin cɛ bɛ di musow ma n'u nana ɲɔgɔn faamu don o don ale yɛrɛ bɛ ɲina yafa ɲini fɛ f'i k'a kɛ ten ale yɛrɛ bɛna ɲina o bɛɛ kɔ parce que a b'u ye u bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u ka kow bɛɛ bɛ kɛ kelen ala k'an bɛ sababa ma. jazakumullahu khairan y'o mun fɔ an fana bɛ o kuma kelen sinsin a kana to gɛlɛya mun kɛra ka tɛmɛ u ka fiɲɛ bila a ka tilennenya la a ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ parce que
muso fɔlɔ caman bɛ yen olu ka gɛlɛya bɛ ta ka muso filanan ko in kunbɛn parce que ale bɛ jɔyɔrɔ est ce que filanan tɛna jɔyɔrɔ minɛ na wa a tɛna n ka bonya bon na wa a tɛna nin kɛ tan wa ne tun bɛ taa a tɛna ale b'o mun caman jateminɛ bon filan ni nana ni cɛ fana e y'olu bonya bɛ minɛ ka di i n'a fɔ mun ka kibaruya fɔra k'a fɔ ko muso dobali yɛrɛ bonya bɛɛ taara ka di muso fitinin de voilà donc ale muso fɔlɔ sarana mun ɲɛ yanni o yɔrɔw taara ka ban la donc o de bɛ muso caman jɔrɔ c'est ne tun bɛ place mun na n tun bɛ bonya mun na ne tun bɛ ne mun na est ce que nin tɛna mɛnɛ a bɛ n'a fɔ ko min den n'a nɔ na c'est à dire e b'a ye den n'a ba ye den ɲɛni kɔrɔ sɔrɔ den ɲɛni ku ka d'a ye parce que o b'a sɔrɔ a den ɲɛni nama don hali ne ko ko den tɔgɔ b'a fɔ n t'a di parce que o y'a sɔrɔ den ɲɛni ku ka d'a ye nka n'a commencera ka ko dɔ dɔn dɔrɔn gɛlɛya bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que o kɔrɔ ye nin bɛna commencer k'ale place n'ale ba la ale bɛ fɛ a gɛrɛ ba la dɔrɔn ba b'ale de gɛrɛ ka bɔ yen e dɔgɔnin de bɛ na kɛlɛ bɛ daminɛ wa muso fɔlɔ ka jɔyɔrɔ bɛ nin yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ de ye adamaden don e mun ye cɛ ye de b'a hakili sigi e b'a hakili sigi n'i ka kiliniya a k'a dɔn ko ale bonya b'a nɔ na a ka place bɛ a nɔ na donc cɛ kan ka jija o yɔrɔ la mais ka kɛ ko a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ tan donc kana n'a bɛ to cogo la dɔrɔn yani e y'ale minɛ ni o ye ka tila k'a fɔ ko i b'o dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ni mun ye ale de bɛ kɛ yafa tigi ye ka kɛ sabali tigi ye k'a to a ka kiliniya kan u ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu ye muso ninnu ye hakilimaw ye n'ala sɔnna ma don dɔ la o bɛna ɲɔgɔn faamuya wa a bɛ se ka ɲa surtout muso fitinin mana k'a fɔ non ko est-ce que nin bɛ se ka kɛ komi kɔrɔlen tuguni wa non a kana sɔrɔ muso bolo hakililan ka dɛ c'est n'a bɛ kunna ko a tɛ ɲa a tɛ ɲa fana dilanni bɛ kɛ yɔrɔ dɔ fo k'a sɔrɔ dilanni bɛ kɛra minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ ni jɛnna n'a ye k'a fɔ na ko dilanni bɛ se ka kɛ mais a bɛ mun kunna k'a tɛ se ka dilan a bɛna dilan cogo di a tɛ dilan donc a ka muso ninnu fila bɛ lafiya o bɛɛ ka sɔn k'a bɛ se ka dilan seulement a bɛ dilan n'Ala sɔnna ma waati taalen don mais tɔ ye ɲininkali fila de ye fɔlɔ ye mun ta ye ko npogotiginin mun ye den sɔrɔ yani ka sɔrɔ a ma furu jɛnɛ mun ye den sɔrɔ a bɛ tila k'a fɔ k'ale b'a furu k'o bɛ dilan cogo di parce que nin kuma hali n'a m'o yɔrɔ fɔ ka d'a kan a bɛ kɛ dɔw ɲɛna dɔrɔn depuis ni kɔnɔbara sɔrɔla dɔrɔn a b'a sɔrɔ yanni den ka jigin o bɛ kɛra ka woro dɔ bɔ joona après a bɛna jigin yanni denwuli bɛ kɛ dɔrɔn o bɛ furu siri ka sɔrɔ ka denwuli n'o kɛra ko den dɔ la furu kɔnɔ quoi sinon ni ye den sɔrɔ après o nana furu dilan cogo o bɛ ni fɛɛrɛ dɔw fana bɛɛ kɛ mun delila k'a fɔ an yɛrɛ delila ka sa kɛnɛ kan dɔ delila k'an wele Kayi ka taa an sigi sɔgɔma joona fɛ a bɛ ko a baramuso jigila an bɛna denwuli la an sigilen don denwuli de la n'an y'a ye quartier wɛrɛ alimami fana nana tuguni kura ye o wale nana furusiri de la mais an fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an bɛ ka foli kɛ ɲɔgɔn na anw nana ale ko n'k'ale nana furusiri la mais an bɛ min dɔn Bamakɔ yan est ce que furu bɛ siri sɔgɔmada fɛ sɔgɔma joona fɛ an bɛ min dɔn Bamakɔ ale ko non k'ale wulila o de la k'a fɔ ko furu bɛ nana siri an wulila mun ye o denwuli de ye donc an ye mun yɛrɛ y'a wele musokɔrɔba min yɛrɛ y'a wele an bɛɛ wele ka na ale welela ka na oya ɲɛfɔli kɛ anw ye anw bɛ a duma na wala ko aw bɛ denwuli la nin bɛ a duma na ko bɛ furu siri la urukɛnɛ n'a ka jama olu ye denwuli jama ye voilà karamɔgɔ dɔ ye o n'a ka jama ye furu jama ye furu siri jama ye oya anw bɛna den jumɛn kun di nin fana bɛna furu jumɛn siri yani aw nana den min kun di nin bɛ nana banu faga furu de siri ale de bɛna taa siri a sɔrɔ a ta kɛ an bɛɛ wulila ka taa mun nana furu siri la o k'ale tɛ o furu siri mun nana denwuli la olu fana k'olu tɛ denwuli la an bɛɛ wulila ka taa parce que kuma in ye den sɔrɔla ka sɔrɔ furu t'a kunna ouais donc sisan furu de bɛna don a kunna voilà ni furu donna sisan o ye den fana bɛ don o ye den sanuyalen ye sisan den bɛ don furu kɔnɔ aw fana bɛna kutuba min kalan o ye voilà o bɛ den don furu kɔnɔ o bɛ den sanuya bon nin kolankolon ninnu ɲɔgɔnnaw Bamakɔ bɛ diinɛ dilan nin kolankolon ɲɔgɔnnaw bɛ yen hali n'a ma ɲɛ a ko yɛrɛ an tɛ dɔ ta kɛ wula ka dɔ ta kɛ sɔgɔmada yɛrɛ mais a bɛna an bɛɛ sigi kelen kelen kɛ yɛrɛ regardez bon ni manamana ko ɲɔgɔnna bɛ yen quand même ɲɔgɔnna ɲɛli kɔni ne kɔni donc ne y'a sɔrɔ o sira dɔ ye ko wɛrɛ walima jɛnɛya kɛra ni cɛman n'a musoman bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wala kɔni kuma kɔni filɛ nin inchallah
karamɔgɔkɛ o komi waati man jan kosɛbɛ ni mɔgɔ tɔgɔ de dara ko jɛnɛyakɛla mun ti jɛnɛya kɛ furu man ɲi olu de ni ɲɔgɔn cɛ mais aw ye jɛnɛya de kɛ ni den sɔrɔla o kɔnɔ a bɛ fɛ ka ko yɛlɛma ka kɛ sariya ye basi si t'a la a bɛ se ka ko yɛlɛma mais den nin kɔni tɛ kɛ furu de ye parce que den sɔrɔla kaba ka sɔrɔ aw bɛ kulonkɛ de la o tuma a bɛ fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ furu ye o tuma na den nin kɔni bɛ bila kɔfɛ aw ka furu kɔni bɛ se ka siri hali n'a bɛ den nin lamɔ a bɛ lamɔ ko yatimɛ de mais aw kɔni bɛna furu min kɛ ni den min sɔrɔla o de kɔnɔ o denw de bɛ kɛ furu de ye mais mun kɔni sɔrɔla ka sɔrɔ aw tun bɛ kulonkɛ de la sariya t'a yira k'a fɔ ko den kɔni sabati a ka furu kɔnɔna na kelen a filanan fana ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ ni u bɛ ɲɔgɔn bolo kanu na comme an b'a bɛɛ kɛ kanu n tɛ jɛnɛya don o y'a suturali kuma ye u bɛ ɲɔgɔn bolo kulonkɛ la waati min est-ce que o bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ furu ye a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ furu ye mais a condition ni muso nana ka istibraw kɛ comme o istibraw n'o ye muso denwolo kɔnɔna ka jɛya ni den bɛ yen ni den tɛ yen o délai bon dɔnnikɛla dɔw bɛ kalo 3 fɔ dɔw bɛ kalo 1 fɔ o tuma na a bɛɛ ka jate minɛ n'o sɔrɔ kɔnɔbara tɛ yen n'a sabatira ka ko kɔnɔbara kɔni t'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka sɔrɔ furu nin kɔnɔna na o tuma na sariya b'a jira k'a fɔ o bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ furu ye mais ni kɔnɔbara bɛ yen hali ni karamɔgɔ dɔ y'a jira ko furu bɛ se ka sira kan an y'a kuma fɔ yan mais yɔrɔ bɛɛ n'a kuma cogo de don kuma bɛ kuma la n'i ko i bɛ farati a fɔli la dɔ bɛ sin k'i sinsin o de kan ka sin ka baara kɛ n'a ye o tuma na n'a sabatira ko kɔnɔbara bɛ yen a ka jɔ fɔlɔ fo muso ka jigin n'a jiginna wagati min na o b'a jira k'a ko furu den t'o ye o bɛ to kɛrɛfɛ olu bɛ sɔrɔ k'u ka furu ɲuman siri den min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ sisan o tuma o bɛ kɛ furu den ye kuma la surunya la o bɛ se k'a yɛlɛma k'a kɛ furu ye parce que nin ye sitɛnɛ baara ye nin ye ala ko baara ye ka bɔ kulonkɛ la k'a kɛ sɛbɛ ye baasi t'a la mais procédure dɔw de bɛ yen fo ka tɛmɛ o de sira fɛ n'u ma tɛmɛ o fɛ f'u bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min u ka sin k'a bɛɛ kɛ o cogo kelen na i n'a fɔ an bɛ bɔ o kalama cogo min e ye mun fɔ sisan i ka exemple la o tuma na k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na o de bɛ wolo ni nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caman ye o tuma na pour que o ka kisi o ma sariya k'o ka tɛmɛ sira min fɛ o ka tɛmɛ o fɛ walasa ko ninnu bɛɛ bɛ se ka jɛya cogo min ala k'an bɛ sababa ma. naam y'a fɔ tuguni a bɛ ten ne o ma ko bɛ o fila k'a dɔn ka o ka tuubi an tun bɛ jɛnɛya de la vraiment an bɔra la nimisara sɔnma o bɛ fara ɲɔgɔn na muso ka a ka sabati k'a fɔ muso lajɔlen tɛ o ye a ka ka laada ye ko kelen ɲɔgɔnna kɛ ou bien 2 3 n'a ka sabati k'a fɔ a kɔnɔma kɔni tɛ sɔnma furu bɛ se ka siri o cogo la o ni ɲɔgɔn cɛ laban ye mun ye min ye fɔ ɲininkali kɛ a dɔgɔkɛ ka lahala la dɔgɔkɛ bɛ Côte d'Ivoire a b'a fɛ ka muso ta Côte d'Ivoire somɔgɔw b'a fɛ ka muso d'a ma faso la yan a bɛ n'a fɔ ni mun fana kuma kɔnɔ somɔgɔw ma ban k'a fɔ k'a t'a ta dɛ mais a k'olu t'a ta fɔlɔ ye k'a sɔrɔ ka nin da o kan cɛnin fana ye mun ye non ne bɛ fɛ ka nin ta de ta fɔlɔ ye après aw ta bɛ na bon ale yɛrɛ mun ye balimamuso ale kɔni b'a fɛ a ka kɛ to bangebagaw ta de la an bɛ se ka duma fɔ n'aw ladilikan bɛna ɲɛfɔ ale yɛrɛ kɔni sa kɔni parce que ni nin bɛ Côte d'Ivoire Madara n'a bɛ ka émission in lamɛn kosɛbɛ a dɔw la i b'a sɔrɔ balimakɛ b'ale fana lamɛn n'ale ale kan ka min mɛn yan sisan peut-être n'ale fana ɲininkara ale fana b'o de k'a ka ladilikan très bien naam ma faamuya an karamɔgɔ ko dɔw tɛ jagoya ye mais n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ na ni tiɲɛni ye cɛ k'a ka muso furu ka sɔrɔ hali min sara mɔgɔ la sariya la i ma haramu kɛ o cɛ y'a yɛrɛ ka wakilu de ye o e ma ye furusiriyɔrɔ la alimami b'a fɔ ko cɛ nana wa n'a fɔra k'a tɛ yen kuma min a bɛ sɔrɔ k'a fɔ de k'a ka wakilu bɛ min o kɔrɔ jɔn de bilara cɛ nɔ la o b'a yɛrɛ cɛ yɛrɛ bɛ se k'a ka furuko ɲɛnabɔ mais anw ka dugu sigicogo ani an ka ɲɛnamaya tagabolo fɛn dɔw bɛ yen an kana pan kunna dɛ n'o de ye laadasira ɲuman minnu bɛ yen a b'an ka sigi diya dɛ parce que dencɛ o dencɛ n'i ye furu kɛ k'a fɔ k'e muso ni fa ni ba tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i kan ka ɲugu i ka furu la dɛ nin de ye lamɔ nin de ye jɔn ye ka ko bɛɛ fo ka t'i bɔ ko kalama kuma dɔ la fo ka kalan kɛ yɛrɛ i t'a sɔrɔ i ka fɛrɛbɔ n'i ka baloko n'i ka furakɛli a bɛɛ bɛ ninnu de kan bon c'est de furu waati la e ka sin k'i yɛrɛ ka mɔgɔya yira olu la ka kɛ olu do olu tɛ e b'i ka ɲɛnamaya kɛ i ka sira t'o la karamɔgɔkɛ o tɛ bɛn mɔgɔ si ma o tɛ bɛn mɔgɔ si ma mɔgɔ min mansa ka muso ɲini i ye sariya la a ma haramɛya dɛ Omar bun Khattabi ma nɔnɔ feerela ni denmuso ɲini a denkɛ ye olu de ma wolo Omar bun Abdulaziz la bon o b'a jira k'a fɔ fa ka muso ɲini den yɛrɛ ye fɛn ɲuman don o tuma ne masaw de y'a jira karisa to y'anw yɛrɛ ka muso ɲini ye yan ne bolo e ka ko de diya ɲɔgɔn na n'o tɛ a b'a fɔ n'a y'i diya i kana s'an ma yan yɛrɛ to yen walima n'a y'i diya sa cɛgɛnɛya la an mago si t'a la
me masaw ka fi ambi ka muso folo nyini ne bolo masaw baga ko de jela ni masaw yo muso nyini eno mana bla nyono chugo masaw da do robala na ma bla nyono olu yere bi wole ke brom so nyini gari kila afo ni muso akana boanye am modon black no kana ni ne be sigi je ni de adama de tabulo ni ka boanga farafinaya me ka fai au ka utatwe ne ra sigile mbiya ne be do nyini ni ya nyini ka furi mahramun kai me ina nan ko geleman bayde ye ko geleman bade do yi muso ni so mo che wo ye ko geleman bade do ere ni so mo che ne de ye fai ngo karsan nan gani nyini ka dime ko ai ne be ninta eni fa ka nyogo so sola e go muso tai o mana ke masugo suye ena la chobi na je fani bai tukunyo o muso min tarai bulu ko divaro bina je fani bayo kasoro e muso ere ti fani ba do ere me fani ba yolu juya kabini o muso ere mana folo bo ma were no to yede o yode esiga hali ne ego ibi muso black na boy fani bai mallaya o bina placida ma o ba ko yede an ko kana ta yi bana mai ya ta yi fe o tuma ini muso ka tui imana de min soro fani ba bina nyugo lu de una ka so be ka yidimi min dulai o tuma na fendo be haramunte me an ka je nganga ko do fena na je o de ce kan o sige mi ya la je ka ko nte haram yake kakai ibna ni fitna di akele ko mi benga muso e benga fatoro muso o tali e maharamundo amanga la dalania ke imana ni fitna yo ifa koroba muso ifa koroba fatoro muso tali e bolo haramunte engani ko ibuta e be chieni de ke tina ni mai asi mugo ka famia masama mugo bina fo ko yeni munke ibna ni fitna krere femdo to e fitna ni serelo adone makal kabada kumetugumi amma faisha to ni maganka uka propriété islamia la medda flakal kabala meni magara la sisa ubina nifo oba yera sagesse do ere ka ko do to kuma dola yeni mugo ka famia kana ni famia ko gora wati mena be soro ka barake otuma la kira unyo na ke ansana ka soluma wal mani musumi bi bulo ko divari ni o yikandi nyo makaba kadiyere nei fani banege ite de sawlaw o kani to fo ko divari ka kan bega telephone na wuli kana fo mallaya abu au ka hakilina ni vraiment akadi ko so me abi sabali na no dilala kama na fefe fon sona me ni ko ni njere akadi ngani nta ay siradi ngani nta ni u nege nu sona bashita wal moteri munumbe ulu blow ka kuma nu yibashita me bebe fo yin fe nu mbe hal bal ma muso ko to ma sautala e go ko no ko baga faram ma sauka otma kala de be ni ma sauta wal ma machi de bawni nyonte supporteru ka klawni nyonte do ka ta ma sau fan fe do ka ti o te kui o te here makoi nun tadi den ka cewa mu dadu ma shiga furko la feta aso bi se ka e de kurunki idu sa kuna dafe e fe ga ko fuita e bino furuj meke ki be here sorola otuma na fendo yi sharia yi fendo dima haramunte na be klaka fiena tuguni me jantu yere la de nti haram yi me ni ko ba keni tugola do redina ni fitnay akele me ko me bora arab jamana ka kana yi kalon ke alhamdulillah futiti ka kalon na yi kala nimbadu enen almami musure nyem misiri konnala e ga singa wajulu ke kum o mante ka sirino ko fe aka harfu may wal ma be krim na may utma yi ni boy ni boli ne ka kuma yi fitna te ya fitna dedu yene ka fo ko ni boy ni rede bina place dema parce que rede bina von dinga tiana o kala naka timon ka o ka kurone kainan tay be kirimi ndi ni kainan tan ka kalon mata yorola ebe toli min ke o kofe ko labdo ko bonya o rede bina sira dema dunu la kika ke almami en ngayna na dungile halo ye kirimu ntige misiri la ye mikro ta ibun bazi kuro de na sisansa e baga o ka kiri bele jiri ni karkar ko beboy o makala o ka kala mata yo ina na fitna de wuli wodi bina ni gele mo ko ni nyonte fen dobe haramunte minimi jantu yere la dure bina fitna wuli nebe mo fo balma musoy cheikh wudu be kala kuma dafa kuma oke angol me mo fo balma kebe wakati mina sisa kana fo ka ba karaba de na te fe kan nyam sunin ko akasin ka bu foko diva avion rela ivar ni yanje erkele ni miniti tan dama do dro tali miniti bi sababo ron gilendo karla kile gele fentewa na dro ifa udo ibawdo na anu kasi o be fe kan ndima kumi kama nyedo yika nu maso itama balma be ulu blo ka kuma nu maso utma yefene ka tulu talo ti haram yede yani fitna ka wuli kele ka wuli atu tala do yani ka fuko ku karaba o ka sa ebo e ki yere karaba e ka so ka tulu talo ti haram ka bonya ni ka karama ni ka haram madama obina muso min dima jene kele te kafrite silibalite fe e munye ko ti nyaw ko ludum fane baga muyire la islamedu kele bemi abeti islameya angane ko fo ekitan inde ta nunun ta ko tui no suru baka mun ko ni fi yana jugun mai islamete mate afoi ka ko jugo ko ni tawya la ko de sauti masa koi en ga baka mun yirla o islamai
ubaga mu yirla jogo kay mu fene be fe fene sono islamiyani jogo ni soni masaw tala la rebe barka be ka furo la kla barka do kola ngay mana bawma neti ni ve foni ni ngele ni tente muso wereta do bo fene kede nye mu yira no ko ni tanga be dabla message chegana ala o damande o daga de la o damandi law itina so chegana ala de ibe fe kam masaw karaba do ka tuitala no te se ka so chegana ala donc on ko me kuma mi fo de ni ala ka hakni mandam amin ala ka bada jere sutura amin yana mi ladil ka mu fo aleni anona be masako anga hatli to bange bagawla ani be baga ko te ko de ni yana fara fen flabe ne ni ke o kay ne ni man ka flabe digre kileni ngani bange baga farla ko te gere ka o griala de o griala yani malo nda so ndela ko nyire me pantalon do dabla nga toro wade mbo pantalon do la jago yala so me pantalon do me ni pantalon do dabla peu lande mi me muna nene nanafu so madafe wala so la nye ku metra ka fendoni ni afo de nga so pour gaben kana be mo be fu ke ku spere kunyere ba dogon bina tera fo bi ful jado na me do ni afo ka so pantalon benna ba lo fulam neti nene na ura ka fa mune mane fo bi abu be so wona ne me fo re kunwa wala si nyoto ne pandolo jalan do tare maro ko ne do ko re kunyo hi na do yi mane ma fanya fo se kum na re te yelo ko se ko na re do ni pandolo janda ko na sara mo do kala nyine ko somma don rana na fa ko kum ne karamo ko ka furga be kanu kici eduma estranala no wa kan bastala na nene ma dansa ko ni ay ka fofere no pantalon doli semana bashi fuitala ne ma dansa ko ne ko jara ya let ne ko kele ne harami na fla be kon kay ngama ko jara le ma bana yin ne bange baga farla ko te kele nga fla kuma be kele bashi dashila ne bange baga farla ko te kele nga o baga chudi no go be giria dango ka be mun foni ale farla mun ka ode nga forkiado madama ni haramta shara ko nga forkiado خلاص دبو دونغ اني فاندولو دبلا بيو يا فرغادو اذا وهردا ببواري لا سادما ديما اذا علي فرا تاينا سو دي بان بغا فلا بكلارا كتا فرنو ko tekelina e gani muso furu ko dugute bana ba wata furli ko dugute me baga ba fla farala munka e me be mura nyina bala muso fana gara wena ko taw fanana e be mura no fe kada ga selege ka bono ko sebinyo no fente olunye bene ka se mbere mo bisega dine ka se fona peko parce que aga mo korba o te to chugula de negalite oludu ka fugo ne kinya duro nga vono natalu fe do kuno bene on natabe kasaka bo na akwa bene fo drambe ga to ite mene ayo bere ko nini no ko ai amenine la donc aga kiritaro o so ko ta wa kiritaro jati mene ni mu pleni yado tadra dina ko be chugo di ju na be bang aga bane kando e mo ko bisega foko shedala mo kanga banina nega fo no parce que ni lawdi di doni mai lawdu tani ay tani andela ko kuma fo awi lawdi di nyoma ga soro e ga ko di jalati ere bulu ere de mere churo donc amala di muna ko ni aka e ko do ta enta o te ko jugi aka baga baga o ta te ko jugi na baga baga o fanga farale doin yantaka o tali ako ta fo so do ma banga te plana ta aka fo enta fo so ma bi soro ka doin fra ko fe mo do kala ka hakli mandama ala ko nga famu do ni ñoko ci dare ma jora ya ka se ga de masal bal ma la men kala o Allah subhanahu wa ta'ala mi ka utlo gar se la dili kana bla sali kana kon na je kana o de karani ka ba ngata mo bawro no e Sheikh Abdallah ko tani Sheikh Hudu kone amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe kuma munu forani ala ka barka do kuma kan nuna ala ka ke dilani ni ben kuma we anga gele yaw kono nana ka ke sababu nyumaw ye anga gele yaw la ka ke nyogon famu ye anga nyogon famu bali yaw la karamo no ambe foli suma ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka shijani kenani la bangul mandi anuma ala ka nu jidi hakli mauna ka nu jidi doni na famawla toroba toma no e ne refa ya nga foli ba fane ni wati ngona le defum nga nege krafem na amulu abe befo ka be wali mando ka be barkada ankara mo ka ale makene sorobe nga foli ba e sabu arabita to duratu kume baraba minabi ale de arabita premier vice president anga tin ma bale kana kelem kunte o ambe kunte ko du kume kene ka ne ro kume kene ka e mu nyonse ya ale mate ya ni mo ka baraka ta ko e bi boda wore de fo ni ti boda ko ni
anga foli be san karamɔgɔ kɛ wa Imam Tuan Sale a n'a ka denbaya kelen na bɛɛ lajɛlen ala ka bi kunɲɔgɔn jira na inshallah walima ala ka waati duman wɛrɛ jira na ka bɛɛ fo an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an kanubaga n'a lamɛnbaga ma Ahmad Baba Konate a n'a ka denbayaw a ka musokɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya ni lafiya di a ma a balimamuso Aisha an ka foli b'a ye a balimakɛ Abdulatif ani a balima tɔ bɛɛ lajɛlen musokɔrɔba ninnu bɛɛ foli b'u ye waliɲuman dɔn ani barikada ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka cɛkɔrɔba Dr Adam Sangare kɛnɛ in kanubagaba don foli b'a ye a Sheikh Mahmoud Diko a fana bɛ kɛnɛ in lamɛn kosɛbɛ an ka foli ani dugawu don a bɛ ninnu bɛɛ kelen kelen ka tila ka dugawu ɲini u fɛ kayikaw an ka foli ba aw ye aw minnu bɛ k'an lamɛn Kayina lamɛn na radio kodɔn so an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka kodɔn di an aw ma ala ko ten wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kaseera ala ye kodɔn di adamaden ma ala ye hɛrɛ caman ba de di ma ala ka hɛrɛ caman di an aw ma foli bɛ ka région mɔgɔ kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen an bɛ foli bila ka taa Sikaso Kɛnɛdugu an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka barika don fɛn kɛnɛw la ka barika don dugukolow la ka ji barikama jigin an n'u kan ya rabbal alamin radio wasa ala k'an n'u wasa an yɛrɛ denkɛ bɛ yen nɔ an ka foli b'a ɲini waati in na an ka kɔnɛlaka fɛn fɛn min bɛ yen nɔ u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ in kan ko u ka tarawelekɛ b'u fo yan nɔ ka foli bila ka taa Kulukoro a n'a lamunu na n tɛ ɲinɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin barawulikaw ma olu minnu y'a ɲini an fɛ k'an kana ɲinɛ datiw kɔ bi baara in kɛra ka bɛn selicinin kalo n'o ye Shawwal kalo o tile 20 o bɛ juillet kalo tile 24 ma juillet kalo tile 24 Shawwal kalo tile 20 Alahu subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ kɔnɔ bi émission kɛra ka bɛn ni o de ye Cheikh Abdallah Koyita ani Cheikh Hudu Kɔnɛ ka fara cɛkɔrɔba tɔma Alhaji Bakar Tarawele ani cɛkɔrɔba tɔma n'a denkɛ Muhammad Tarawele foli bɛ bɛɛ ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.